Jojolapa Sakasita, Ton Nepal Sampat, Jinsasawa Pipeda, Pohelaga Tritia, San 2024 January 28 तारिक आइतबार वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन पाकेन हेवे हेवे चंगु ठो निया निथाय प्रसारण WDP अर्थात WNO डेली ब्रॉडकास्ट ठुगु खनाबला ज्याजोले सकल सकमी भाजम बेजिपी त जी नरेश शाक्य पाके लस्को स्यान्चना न जी न्यूयॉर्क पाके ठो खनाबला ज्याजो चिकित्सा नेपा इ कठ बनिसिया गुटाइले WNO यागु फेसबुक पेज व जुमे लाइभ स्वेदी फै अहिले ठुकिया रिकॉर्डिंग चाहिँ याबले चिकित्सा WNO यागु फेसबुक पेज भिडियो ले उन्डा छ चिकित्सा चाहिँ कि पहिले पहिले निस्ने क्या फोकस आर्काइभ त स्वेदी फै अरे चिकित्सा चाहिँ युट्युब न चिकित्सा चाहिँ ठुकीपटि चाहिँ आर्काइभ त चाहिँ स्वेदी फु फुला फुलापटि चाहिँ खलाबला एपिसोड त अहिले ठो ज्याजो अमेरिकापट्टि इस्टर्न टाइम कठ सुतेसिया 10:15 बजे सेन्ट्रल यूरोपियन टाइम कठ निनेसिया 4:15 बजे अहिले युकेयु टाइम कठ चाहिँ निनेसिया 3:15 बजे ठो चाहिँ लाइभ ज्याचौँदै चिप्सा स्वेजिफ अहिले ठुकी चिकित्सा चाहिँ जुमे टपिङ कदा ज्वाइन जुया पहाड निसन तयारीफु जियो जुम आइडी ख चिकित्सा जुठो ब्याकग्राउन्ड लेन खनादिलजी 913 732 84 094 ठो छिगु चाहिँ जुम आइडी जुल चिपी आ दिने चाहिदिफु आठौँ निया निठाठे चिसाठौँ थना पहा बना टोइगु वेक ठौँ चाहिँ ठो छिउ खलाबला ज्याजो एपिसोड नम्बर 907 ख गुसाव नेगु जुल आठौँ जोले थौँ चाहिँ पहा ख मेजु वेक ख निलिमा शाक्य अले वेक छम प्रमाणित भई खाता विशेषज्ञ व कर तयारी कर्ता ख वेक यो चाहिँ शैक्षिक योग्यता हिसाब खला खस वेकल एसएससी 2002 ले एन्जल अरे आइसी काठमाडौँ युनिभर्सिटी पाके सन् 2004 एन्डिको खस इन्भाइरोमेन्टल साइन्स चाहिँ न वेकल सन् 2007 एनडिको ख अले वेक थन सन् 2007 चाहिँ युएस चाहिदिल अहिले अन थना चाहिँ फे विभिन्न कोर्स या झोले अहिले ज्या झोले चाहिँ थना चाहिँ अमेरिका योको स्टेट न वेक चाहिँ चाहिए टुङ्को गुडु वेकला योको चाहिँ थयो चाहिँ जिन्दगी सुख दुःख टको वेकला चाहिँ भोया टुङ्को गुडु ठोया झोले वेकला चाहिँ सन् 2007 से 8 टका चाहिँ प्री नर्सिङ व ज्या लागि चाहिँ म्यासाचुसेट्स व वासिङटन डिसी वेक चुना दिलसा सन् 2009 ले चाहिँ पोर्टल्यान्ड ओरिगन चाहिँ मेडिकल एसिस्टेन्ट बन्यो लागि वेक अन चाहिँ अन चाहिदिल अन चाहिँ क्लिनिकल एडमिन ज्या चाहिदिल अन चाहिँ कम से कम चाहिँ सन् 2009 से 18 तक 9 वर्ष तक चाहिँ अन पोर्टल्यान्ड चुना दिलस अनले बहाना कोलोराडो न्यू ह्याम्पसायर अन वे चाहिँ अन जुजु वे इले चाहिँ वेकला चाहिँ बुक किपिङ एकाउन्टिङ सम्बन्धी एक्सपोर्ट एउटी चाहिँ स्टडी एउटी अध्ययन जान दिल ए जुन थना चाहिँ सन् 2019 से चाहिँ न्युयोर्क चाहिँ थन न्युयोर्क चाहिँ रिमोट बुक किपिङ यु चाहिँ फर्म वेकला चाग दिल उन कोभिड यु इले आ वे चाहिँ सेप्टेम्बर 2023 ले चाहिँ थौ चाहिँ फिजिकल अफिस चाहिँ एकदम न्युयोर्क सिटीपट्टि मुटु ढ्यामा ठन न्युयोर्क न न्युयोर्क सिटी न न्युयोर्क मुटु छ ज्याक्सन हाइट टु अन चाहिँ वेकला फिजिकल अफिस ज्याकेट वेक अस्पताल लाग्दो वेकला अन ठिठी सुविधा छुटी सेवाटा अन एना ज्याइन्छ वेक छ रियल स्टेट प्रपर्टी म्यानेजमेन्ट न क वेकला चाहिँ अनलाइन स्टोरी रुपे चाहिँ ह्यान्डमेड ढाका क्लथिङ न वेकला ज्याइन्छ वेक एकदमै मल्टी ट्यालेन्ट मल्टी बिजनेससम्म चाहिँ नेवा कम्युनिटी न तस्का एक्टिभ वेक अहिले उल्जेको मुखु वेक चाहिँ छम ठाउने न्यू जेनेरेसन चाहिँ अपराइजिङ चाहिँ छम नेवा उद्यमीका वेकला चाहिँ वे चले चाहिँ ट्राभल टिकट न याना कि वेकै को जाई अनुभव दु थिसा को चाहिँ वेक लाइफ गको गुखरा हुन्छ गेना हुन्छ गुली ठाकलोट हिच अनुभव वेक चिना पसियारेन्थि वेकना पछि सँग खला जजलपा दसकोस निलिमाज जजलपा जजलपा माफु हजुर मफु दाइ मफु अले ठंगने चाहिँ यी गुखरा हुन्छ उन्तले हजुर नाचा दाइन टाइरी थे नो जी थाना ऑफिस खोले ना उठो सो डको टाइम जी गुलना बीफू डको ऑफिस ते बियो वो सापिने जो रेगुलर जिया फैमिली रहला ना डायटो वो हिसाब वहाँ चाहिँ बिजी है ढामा का तर यसमा डको ठ्याप आया त सोई जना एट द सेम टाइम
खास चाहिँ आ चिज चाहिँ देख्ला नापा चाहिँ वे खरा कि नापा त नेपालले गर्न चिज छ हजुर जिउ पेरेन्ट्स पनि चाहिँ आज पनि काठमाडौँ ख स्वयं पाखे अहिले बिहा ढुङ्गा चाहिँ जिउ छे चाहिँ नागबालेले नेपालले नेपालले जुन चाहिँ म यहाँ बच्चा चाहिँ थमा अमेरिका चाहिँ ओना ज्याक्सन हाइटे चाहिँ छौ फर्म खोलेन ओनर जिया चाहिँ निले गुल्टेक गुली उले चाहिँ नापा गुले सोचेन कि तना चाहिँ छौ छौ टाइम चाहिँ थनो याना छौ अमेरिका ज्याक्सन हाइटे चाहिँ फर्म खोलेन चुनिरहेका गुले सोचेन Mayana ko blame mayana ji napa Nepal dublela parents pina pe parents pina shadow le nyable chon chon june pya woni thena mo chon but definitely thought ji Nepal चाहिँ education chho gain ya rongka better opportunity you lagi one ble Nepal uli opportunity moruble dokoshu मक्सा अहिले चाहिँ वो पिने वने छुया रे सोच वे वे खनी अहिले वो दौराने जिना याना याना चाहिँ थन अमेरिका वे खाना आई एम भेरी फॉर्चुनेट दैट वे मखला अहिले एट द सेम टाइम जो पेरेन्ट्स पिन्छ यो कोही गाइडेन्स त बिहा चाहिँ आई ह्यापन टु बी अन द राइट पाथ अन राइट टाइम्स अहिले ओके यहाँ चाहिँ आई फिल फॉर्चुनेट कि चाहिँ आटक न ठुली वर्ष चना न छौ एक्सपिरियन्स गेन यहाँ छौ क्वालिफिकेसन गेन यहाँ न्युयोर्क थेन उठासे वया डाइपिना पठाउँ खला मौका दैछन् आई थिङ्क इट्स अल बिकज अफ द्याट आठौनेला रिसेन्टली चाहिँ 2023 हामीले अपवर्ड भन्ने सेप्टेम्बर महिना ग्लोबल डेस्क बुक किपिङ एन्ड ट्याक्सेस देखा छ फर्म चाहिँ अनि ज्याक्सन हाइटे खोलेर ओके ओके बारे छ खला हजुर ओके बारे छु के गरेर चाहिँ लेपो खला वे न्या चाहिँ टुरो चाहिँ करियर चाहिँ गर्न सोच्ला नेपाल चाहिँ खला पास इफ हिस्ट्री Actually, I think जी चाहिँ ढामा चाहिँ जी सुरुले ओरिजिनली बनाउ चाहिँ साइन्स ब्याकग्राउन्ड बनाउ ख केयुले आइसी याना जी लियानाले डको जी पे चाहिँ पास पे डको एमबीबीएस बन्यो ढगाए तरकर याना याना ख आई थिंक दैट is everybody's dream the co science background student के त engineering है भने कि साइन्स एमबीबीएस है भने जिना आथे याना अले I tried MBBS GUA country चाहिँ 3 वर्ष तक ट्राई याना तर now I get hako because there is shortage of seats mahla chiguli applicant do uli the cover app fula unke capacity namaru so obviously option bila jita pine wana ya wala MBBS ala ala jita pine wana चाहिँ ya wana master mo ya khase chi Nepal ya mati do या म खाना but at the same time जिम्मेदारी चाहिँ बच्चा छौ गाइडेन्स बिहा माया छ आठो एमबीबीएस लगी ट्राई यान चुन छ टाइम वेस्ट या मते साइड बाय साइड एमबी छुन छौ बना चुन गाटा हाबले जी चाहिँ बीएससी या नौ ख अले यहाँ 3 वर्ष बीएससी कम्प्लिट जला एमबीबीएस चाहिँ ना चाहिँ म अले द्याट्स ओके अले वरंका चाहिँ आएछ पिने वना छु या ला रगा छौ दौराने चाहिँ जिथन अमेरिका वे भाग्य जुए जला अहिले थानवाया चाहिँ जना अबले न अहिले मेडिकलै भनेर गा जी नर्सिङै ट्राई गर्दैन ह प्री नर्सिङ हान्छन् तर आई वाज बाई माइसेल्फ थान या कचा जना ठय त सपोर्ट या ना अहिले इन्टेन्स कोर्स बना सर्भाइभ जी भन्छ ठाकु ठ्यान चना अहिले सो आई डाइभर्टेड माई टपिक अ लिटल बिट यसमा जी मेडिकलै चनेर गा मेडिकल असिस्टेन्ट बना आई वाज अ सर्टिफाइड मेडिकल असिस्टेन्ट अहिले जी मेडिकल असिस्टेन्ट प्लस क्लिनिकल एडमिन जो या जी Portland, you almost like 7, 8 of hospital in Jaina to Ale Jayana. It was a very satisfying career, mahla. But at the same time, I realized yana ki juni ji chai uli ji hote ja ji jayan jana mahla. But at the same time, I was missing time with my family. जी सुठेया 6:30 7 बजे छना प्याउनमा 1 घण्टा ला जामे लाई मॉर्निंग ट्रैफिक है लाई जायना ल्या वही हना इवनिंग ट्रैफिक है लाई छे वही ब्ले 7 बजे 8 बजे जी डिनर नया डोंटे आई डोंट हैव टाइम टू गिव टू माय फैमिली अबले जो छे डैडी टू के डू किजा डू मम्मी ना डा प्यायंदी Ale, I felt very guilty. Ale, I'm a very family oriented person. Ale, I felt like there must be something else that I can do where I can earn enough, but at the same time give time to my family. Makla ale ayo matti ayo socha चाहिँ मे छुदै लेसा आयो पति करियर दगा यानाबले I came across accounting. Ale accounting रहेछौ थयो सब्जेक्ट ख गु चाहिँ you don't have to physically be in a location दगा चाहिँ जब शिला
I decided कि okay, I'm gonna change the whole career. The whole time school only से science बना company मानो accounting है वो या from scratch बना certify या ना so experience gain या ना बुली वर्ष तक ला freelancing थे जो कना या ना जी side by side. After certain years of experience, finally I got proper job as a bookkeeper and accountant. And now I'm employed with Intuit QuickBooks, which is a global company all around the world when it comes to accounting. Ale ona pa aji full-time giant sana. Ale ya so field suzula sa say ato the global company thena say ji giant sana do whole nationwide America Dakota says and ji thena say monopinda service yan sana do imo business help yan sana do sa जी था मनो पिंडा हेल्प या मा थ्यान जुका अले ठोसो चाहिँ जो हस्बेन्ड न जित बिउ ख मलाई जित न्यूयॉर्क वे रंका चाहिँ बिकज जी नेवा नेपाली कम्युनिटी ठुली यको दुठन डेन्सली पपुलेटेड जो हस्बेन्ड ढालकी मया थेना चाहिँ छ जायान चुडु द कस्तो हेल्प यान जुसा जी थ मनो पिन छन सी मा कि चाहिँ छंके ठुली क्वालिफिकेसन दु ठुली स्किल्स त दु छन थिम म जी मनो पिन हेल्प या मा घटाबले वो आइडिया बच्चा चाहिँ दिमागले चाहिँ क्लिक जुया चाहिँ जियो जियो हस्बेन्ड चाहिँ छौठो चिरो इनिसिएटिभ चाहिँ छौ फर्म खोलेन चाहिँ नाउ आइ एम ओपन हियर फर बिजनेस फर माई लोकल नेप्लिज एन्ड नेवारी पिपल गुड सिके नि बु चाहिँ मतलब चाहिँ थय ते ख पचाका करन दिला मलाई छ चाहिँ नाचा चाहिँ थ्वे ख छौ फिल्म मे फिल चेन्ज है अरे एकदम हजुर अपोजिट मलाई थो जस्तै डक्को साइन्स चाहिँ के आयो साइन्स छाडा चाहिँ जुस स्टुडेन्ट एजुकेशनल ब्याकग्राउन्ड was a sign अले अकाउन्टिङ मेडिकल असिस्टेन्ट kana wona ana yuko na jet kuzula tha sa हजुर yuko चाना हिउन मतलब चाहिँ वया छोले चाहिँ हजुर ठिकै यो अनुभव न गेने त अनवया चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ ठो गोके टोटल्ली डिफ्रेन्ट चाहिँ फिल्ड चाहिँ एकाउन्टिङ एकाउन्टिङ चाहिँ हजुर नाफा चाहिँ अलग अलग फिलेका चाहिँ नेपालीलाई नाफा चाहिँ ऊ जमाने के साइन्स के कमर्स मलाई छ डिफ्रेन्ट के आर्ट के ल जमा पिङ्गु अप्सन हजुर चाहिँ पिङ्गु डिफ्रेन्ट सेक्टर्स ल छक्लो चाहिँ वो हजुर चेन्ज चाहिँ नापैपट्टि गेन साइन्स गेनियापट्टि इन्भाइरोमेन्टल साइन्स गेनियापट्टि नलेज मेडिकल एसेन्स गेनिया नलेज अथवा एकाउन्टिङ याबले चाहिँ गु फिल्ड चाहिँ ठाकुले ज्या निट्ना ठाउँ थासे ठाकु मखला इट्स अबाउट लजिस्टिक थिङ चों जिता चाहिँ जी अकाउन्ट्स ह्यान्डल याबले न वो एज अ नम्बर थिएन आजको जी मका अब प्र्याक्टिकलिटीले चाहिँ जी इम्प्लिमेन्ट याना चाहिँ सुयो जी अले हाउ डज दोज नम्बर इन्टरप्रेट इन अ पर्सन्स लाइफ मखला वो नम्बर्स द प्रॉफिट जुल लॉस जुल थुली खर्च जुल थुली कमाइ जुल वो नम्बर जको मखेको वो नम्बर चाहिँ छ मनोयोपट्टि जीवने चाहिँ गेना इम्प्याक्ट पारे जुन तुले छ आम्दानी जुइबले गेना उइपट्टि लाइफ इम्प्रुभ जुले खर्च जुइबले गेना चाहिँ उकिट बामला जुइले खर्च जुए जुसन उकिट गेना पोजिटिभली टर्न या जी एना जी भन्छ प्र्याक्टिकल रूपे चाहिँ जी भन्छ इन्टरप्रेट या त सोया अले आई थिङ्क द्याट हेज बिन माई स्किल सेट यो कोही मनोपिन्छ चाहिँ ठुका हो छारा छ लेम्यान टर्म चाहिँ जी चाहिँ वो ठुका बिहा बिहा नि मनोपिन्छ ओ ओके का यसो छिठे या मालिकहरू छौ चाहिँ नि मनो त इन्ट्रेस्ट जुयो अले आई थिङ्क that comes from my science background. So it's a saji napali siya botany or biology ma student. Magla jita life, origin, evolution, ayoli interest do. Ale practical life ये चाहिँ नि गेना अफेक्ट जाछ नि अयोपटिले जी न्याप्ले न्याउ चीज न जे practical life ए convert या जुन account चाहिँ न जो अठे जाउ न even though you know I'm a accounts person now I still kind of analyze it in a science way. एकदम इन्ट्रेस्टिङ बिजनेस मतलब चाहिँ बिजनेस मोटिभ हो कि भन्छ साइन्स मोटिभ रिसर्च या मोटिभ हजुर 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 एकदमै लजिकली चाहिँ खलन लागि एकदम निको सुन्दर पनि ना चाहिँ मलाई सम साइन्स एकाउन्टिङ फिल्ड या चाहिँ सक्सेसफुल्ली चाहिँ थै बिजनेस रन एफोर्टहरू चाहिँ मतलब निलिमा चाहिँ प्रुफ या किन नि किन चाउँदो मलाई अझ गुली याद लाग्दैन I'm trying जस्तो हजुर बिगिनिङको मलाई जस्तो बिगिनिङ अहिले नाचा हजुर इन्स्टिट्युट ढाका चाहिँ वो संस्थै नाकै वो छुख हो हजुर so दाइपिनसँग गुगल याना दिउसा जियो मलाई इन्टुइट र चाहिँ छ ग्लोबल कम्पनी ख उयो चाहिँ डिफरेन्ट branches to get here Apple Google I think this is like a massive giant company I think and now when you come to like finance companies like makla lending banking edge mala accounting edge la tax preparation yo pati software jula chi pati thongkane budgeting bill pay apps to bully do ayo dako cheese चाहिँ who is the top person ala sa Intuit ka ale thuyupati dese dako hat and branches to do ale wo company napa ji jaina ka ale QuickBooks tayo चाहिँ is just one part of Intuit where it handles our bookkeeping software त जी चाहिँ गु आम्दानी वो खर्चपट्टि गु हिसाब या यापट्टि छौ जीपट्टि
किताब देखी नि चीज लेजर सो देखी नि लेजर बुक वे चीज ऑनलाइन फॉर्म है ची कंप्यूटर रे चाहिँ चीज ऑर्गेनाइज या खस वो सॉफ्टवेयर चाहिँ क्विक बुक का इन्टुइट प्रोवाइड आपले अले उक्योपटी चाहिँ आई एम अ सर्टिफाइड प्रो एडवाइजर अले उक्यो एक्सपर्ट जो चाहिँ जी आ चाहिँ इन्टुइट ना जान्छ ढाले चाहिँ ठो सर्टिफाइड ढाले वो चाहिँ सर्टिफिकेसन मतलब उले जुइटा चाहिँ ट्रेनिङ गरेर छु हामीले So first of all, but academically, accounting background IPM monotazui so you have to have minimum of bachelor's degree in accounting. Alawurunka on a QuickBooks course provide wo provide yana exams the pass yana or skill sets the test the pass yana okay then you are qualified to call yourself as a QuickBooks expert. र चाहिँ छौ टाइटल एउटा चाहिँ सर्टिफाइड क्विकबुक्स प्रो एडभाइजर गराइ अनि यो कथन टेक्निकल खबाट चाहिँ जे चाहिँ फुली फेमिलियर मको चाहिँ मे बिना गुली मको जे मको जस्तै इन्टु डाला न किन एक्सप्लेन यान देला अनि त क्विक बुक रहेछुले QuickBooks चाहिँ वे अकाउन्टिङ सफ्टवेयर गेट जी चाहिँ जस्तै कि लेटर चुएमा लाछ जी माइक्रोसफ्ट वर्ड युज है मखला जो हिसाब यामा लाछ माइक्रोसफ्ट एक्सेल युज है छु पीडीएफ खोलेमा सा एडोबी एक्रोबैट प्रोग्राम खोले सो वो सफ्टवेयर यु ना चाहिँ QuickBooks का अहिले वो का सफ्टवेयर चाहिँ झिपटी छुन रेगुलर छ इन्डिभिजुअली चाहिँ बिजनेस तल टप बिजनेस तक न तकदाई आमदानी वो एक्सपेंसेस युपटी हिसाब किताब थियो एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट अयोपटी डको रिपोर्ट त तयारी आपटी छ प्रोग्राम सफ्टवेयर ढाले चाहिँ ठोतै जस्तै छ चाहिँ आठो विभिन्न किसिमको चाहिँ एडोब न रिडर फ्री सफ्टवेयर अवेलेबल टु मलाई अलाउ चाहिँ गुगल सिट न एक्सेल लागि फ्री सफ्टवेयर अवेलेबल टु हजुर क्विक हजुर सो बेसिक भर्जन books you put in a version 2 so version I think like the minimum you have to pay is like $10 a month which is very basic वाला चाहिँ अहिले उकिए दाइया चाहिँ गयोपट्टि चाहिँ facilities features त चाहिँ add या को वो add याले चाहिँ उकियोपट्टि चाहिँ monthly subscription different जो वनी और दाइना चाहिँ सफ्टवेयर चाहिँ you can buy it out के चीज है Microsoft Office का चीज है प्रोग्राम या नि बेस्ट बाय ले वना पसले वना अथे थे QuickBooks डेस्कटॉप का चीज प्रोग्रामिंग या वो सब यहाँ टासा अले वो जी थे कंप्यूटर इंस्टॉल या टासा you can use that for free ओके ढाले चाहिँ त्यो चाहिँ गुलुङको बेसिक भर्जन चाहिँ फ्री न क्याउट गरे मोड चाहिँ फ्री न हजुर हुन्छ हजुर हजुर ओके अहिले ठो आ चाहिँ ठो नुगु संस्था चाहिँ नु चाहिँ फर्म चाहिँ अन ज्याक्सनहरूले चाहिएको उक्यो बारेजको पछा कने वो छुखास वो छुचो सर्भिस प्रोभाइड हुन्छ हजुर सो बेसिकली जो कोर सर्भिस चाहिँ वे ख बुककीपिङ एन्ड अकाउन्टिङ या ख मतलब बुककीपिङ एन्ड अकाउन्टिङ ढाल्के हाना मनुटेसा चाहिँ छुट्टी रास ए ओके ठो चाहिँ बिजनेसम्यान पिन्टा जको जागले जो कर गरे नो सुन मनु योपट्टि मतलब छ फाइनान्शियल आर्थिक कारोबार यदि यो कोही दुसा मतलब छ म बिजनेस ढगा प्रपर फर्मै खोल्या माटे मरो जस्तै कि छिथन न्युयोर्क नेपाली दाजुभाइ पि यो कोही उबर ड्राइभ आइपी मतलब डोर डैशे उबर ईट्स डिलीवरी आइपी चिची रोपटी ब्यूटी पार्लर जगह खोले ना चौपी केयर गिविंग फर्म छौ खोले ना चौपी अयोपी फ्रीलांसिंग पिन्सन तक न क्विक बुक्स चाहिँ चीज चाहिँ यूज या छु अले इमोपटी आमदानी वो खर्चपटी हिसाब किताब टेउ ख वो टेउपटी मेन उद्देश्य रहे एट द एन्ड अफ द डे थान ला गठो देश जनाला करला पुले मानी इन्कम ट्याक्स पुले मानी वो इन्कम ट्याक्स पुले चाहिँ आइआरएस गभर्मेन्ट स्टेट दाइबिनसँग चाहिँ गुली आमदानी जुल गुली खर्च जुल छुछुले खर्च जुल वो हिसाब केंके माका वो केंक्यू एट द एन्ड अफ द डे एट द एन्ड अफ द इयर वर्षे अन्त्य याबले होला यो कोही जाजु हुने सो वर्षभरि दाइबिनसँग ज्यायान चुन चोचया चाहिँ वो रेकर्ड किपिङ यापट्टि यापट्टि क्या चाहिँ जी एज अ बुक किपर या जुइका एट द सेम टाइम एज अ बिजनेस मे न खर्च जाए जस्तै कि दाइ पनि स्टाफ त दुआ मतलब स्टाफ त दुसा इन द सैलरी बीमा थासा पेरोल रन यामा पेरोल न अलग छौ एक्स्ट्रा एडेड कॉस्ट ख वो पेरोल सर्विस न जियाना का यदि बिजनेस याना खस थनला का महीना क्वार्टरली बेसिस है मंथली बेसिस है एनुअल बेसिस है सेल्स टैक्स पुलमा का एक्साइज टैक्स पुलमा का बिजनेस न थुप्रो थौ बिजनेस युपटी इंडस्ट्री अनुसार डिफरेंट टैक्सेस त लाइसेंस त रिन्यू यामा पटी जाडे छ वो सर्विस न जी अफर याना का मतलब यदि सोचे नो छौ बिजनेस खोले या चाहे जो का निलिमा जी चाहिँ ठाउँ लिसिया चाहिँ उबर ड्राइभिङ या अहिले जी चाहिँ उबर ड्राइभ याले न ठाउँ नाम मको जी छौ बिजनेस फर्म थे खोले ना चाहिँ या मास्टो ठुक्यो लागि छु या माटा लास
जी चाहिँ उकी लागि चाहिँ छुचु माउ ख मलाई आइरिस न रेजिस्टर या स्टेट न रेजिस्टर या गन लाइसेन्स त क्यापटी वो रिलेटेड वो डकुमेन्ट या जी एज अ one stop shop thena चाहिँ छौ सर्भिस प्याकेज न जी अफर याना का अले एट द एन्ड अफ द इयर वो ट्याक्स फाइलिङ यही हरेक इन्डिभिजुअल लेभल न जी ट्याक्स फाइल यामा एज अ बिजनेस न ट्याक्स फाइल यामा वो ट्याक्स फाइल या न जी अफर याना का अले बिकज आई एम अ क्विक एक्सपर्ट जुनी चाहिँ उक्योपट्टि ट्रेनिङ न यदि सुइटा मासा जी वो ट्रेनिङ न बिया Tony mundusa mosikse moga tax file out time at mola mosikse moga which is the Abulshana shares ni moko negligence ni negligence ni mola ignorance ni oyo cheese Tony washama cheese susu kale mundusa the mola washama cheese the moy puri cheese tax in mola negligence to but wasta mesti kone koso you consequence sujiriga moshi mola oyo susu in a broad sense आयोपट्टि minor details त लाई यको एडै मलाई तर very like a big ones धयो चाहिँ डकोसिया कर धयो चाहिँ फुले मागा धुने वो कर छले या त यदि 16 रास maybe दाइन चाहिँ 1 वर्ष टाले आफै 2 वर्ष टाले आफै but eventually थनीपट्टि सरकार वो फेला पारे यही because हन्यु country पट्टि ट्र्याकिङ सिस्टम एकदमै बाला ठुकी मक्सा उखी वो जया जनी मलाई अरे वो जुला से एकै बामलापट्टि पेनल्टिज त ठाउँपट्टि ब्याकग्राउन्ड ने छौ दाग लायो अयोपट्टि चाहिँ चिज त चाहिँ यकै जियो सो सकभर ट्याक्स छले या ट्याक्स मफुली उज्या छ त यान्डी मटे मखला अले ठ खर्च त दु ठ एसेट त दुसा वो न खुले यामा अले वो खुले या त चाहिँ गेना खुले यामा छौ स्ट्र्याटेजिक वेले मला छुयाबले चाहिँ भन्छ अझ बेनिफिशियल जी अयोपट्टि चिज छ रस डको मोनोटे ठान्नाको ढैला छु इन्कम अनुसार चाहिँ मतलब एसेट त नदैछु नि सम्पत्ति न डला डे कि नि मोनुटेसन छुली 6 वर्ष देनुका वो यो सरकार अस्यु छु उकी त गेना स्ट्रेटेजिकली चाहिँ टु योर एडभान्टेज युज या रिफ्लेक्ट या वो रे छौ ट्याक्स प्रोफेशनल युज या खका अले वो चीज चाहिँ जी या फिका सो दाइपिङ सुन जुपटी फर्मे चाइड लास चाहिँ जी चाहिँ दाइपिङ उपटी इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस दाइपिङ सँग त इन्फर्मेसन दुसा उकी त चाहिँ गेना चाहिँ बेटर प्रोजेक्ट याले अले लिपा सपोज चाहिँ ठो वर्ष छु अयोपट्टि जु डु मिस जु दुसा नेक्स्ट वर्ष थे या माली गर्गा छौ स्ट्र्याटेजी तक न जी एडभाइस हो या अपडी जी जा या जस्तै अठ्यो बिस्लेसलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ झिए कम्युनिटी पिङ गुली कन्ट्याक्ट होला मोडे छौ चाहिँ थन चाहिँ गेउ खन्तु ढासा मसु पिन्टा अथवा ट्याक्स फाइल या जल गब्ले गुल्ने चाहिँ ठो चाहिँ सो ट्राभल एजेन्सी चाहिँ टिकट न्याबले जल अछि हरेक चाहिँ ख इन्फर्मेसन त बिमा मलाई अले सी डेटा आज टिकट न्याएको छ डेट अफ बर्थ बिमा मलाई त्यहाँ ट्राभल पासपोर्ट अनुसार चाहिँ मसु पिन्टा न्या चाहिँ जिउ चाहिँ एसी रिगा ग्यायो मलाई छौ वो चाहिँ सिम्पलका किन भन्छ मलाई अले नोटिस ट्याक्स एला झन् सुझिरहेछ डक्कै आम्दानी डक्कै अनि चाहिँ रिकर्ड त किन आउँछ ल मलाई आज आज निलिमा चाहिँ भेट कम्युनिटी पि चाहिँ डक्को खसी खसीलाई वो मेबी पनि मलाई एज चाहिँ अयो एज विरगा मोसे चोनी पि अले मोर कम कम्युनिटी मोसे मिठा मिठा मतलब भेट गुली जेताउँदो I feel like ठो भटी चाहिँ छि नेपाल टेक चाहिँ जेनरली डोठो युएसए चोपिङ के जको मको नेपाली न डोठो चाहिँ जी गेट आफुरा छ जी जुमुपटी फ्यामिली है जो फ्यामिली चाहिँ थयोपटी टपिक त मेन्सन या जी न्यनौटुका कि चाहिँ ठो यावला अनैट चाहिँ ज्याबी मटे छारस अनैट बिलास अन डक्को छि परिवार डक्को मस्यो ठेजी एजी रगा चाहिँ ढाइगा अलि वो ढाइले चाहिँ त भन्छ awkward जो अले वो typing sana jabi mo tao na I feel like that is a little bit of unfair. I don't know. This is all my thought experience thought pati opinions of share no I'm not right or wrong time like I'm not in that place. But ale jita te sujuras as a professional so jaya rongka makla so customers clients confidentiality रह्यो चाहिँ छौ डेमा डेमा वो हरेक फिल्ड डेमा जी नापा मेडिकल एसिस्टेन्ट जाना जुले आई एम भेरी स्ट्रिक्ट अन दैट माइसेल्फ मखला कि चाहिँ जी सु मनोइटर ट्रीट या नटु या जो हस्पिटल या क्लिनिक या सु पेशेंट या चाहिँ या हो दुसा ऑब्वियसली वी बड़ी क्लिनिकल हिस्ट्री जी ड कोसी गला आ वो जस्ट बिकॉज जी वो शिलर है वो जी ऑफिस में प्याउन साथ को ए शिवला अन फलाना फलाना ठे खनी का वो जो ऑफिस से ठे या वो खनी करगा I'm not supposed to leak that. That is completely unethical, completely out of law. I'd never do that. And I never promote that either. तर आउको झिपटी मेडिकल इन्फर्मेसनहरूलाई सिके सेन्सिटिभ चिज ल वो या मजुरगा ठाउँ पनि चाहिँ योकै मनोपिन्छ चाहिँ सिरङको ल वो या न मयाक
But I feel like any other information is also equally important. Monote financial privacy रहेन, that's very sacred, right? वोटहरू चाहिँ दाइना चाहिँ यदि जिताउ या चाहिँ ट्याक्स या होला या जिता चाहिँ अकाउन्टिङ या का होला स ख जिन दाइयोपट्टि आम्दानी बैंक अकाउन्ट डको खसिरै. But just because of that, I should not take that information to my advantage, right? दाइयोपट्टि information सिल्ला जी आवना चाहिँ अन बैंक अकाउन्ट थे दुखनी का ए दुखनी करगा. I shouldn't use that information for myself personally either. That's at the same time, magla dai yedi ji moshum pati khasa lipa chen liklak out ya rangka shula mami dai la the khani ka e khani karga. I'm not supposed to do that. And if you do find out somebody doing that, you can hold them against law. That you can magla imta चाहिँ arrest ya jo. So I say यदि ज्यूपट्टि फर्मे वल्लासा, I have a binding contract. सुना मनो त वल्लासा जी blindly verbally सुन अपना जी चाहिए ने arrangement मायाना. I go with a binding legal contract. ओकी जी clearly stated हो कि चाहिँ दाई पिनुपट्टि कुली ना information जिता वही जायु दौराने. वो जायु लागिए जक्कत use हुई. Other than that, it's not going to be used anywhere else that you can be secured. Any private information you provide me, I'll have it securely, safely stored in my possession, so nobody will have access to that. And if it were to be leaked, makla, हामीलाई त can सुनाना help चाहिँ त me arrest legally people. सुनो सु कस्टमर Hazır. वर्ड भन्छ पहिला चाहिँ legally जान्छ कन्ट्र्याक्ट केना चाहिँ जी चाहिँ ठो छौ छिमोपट्टि Exactly. इन्फर्मेसन जिमसन सुन Exactly. सुन डिस्क्लोज Yes. यामको या टासा चाहिँ Ako. ठीक कानुन Yes. कारबाही दि ओके जी फगिल तयार जिते उला मलाई Oh, बुझि gee, छौ as an accounting फर्मल professional, बनाउन way kho, and that's what I practice. ओके त्यसले चाहिँ सुनाना चाहिँ निलिमा एउटा कन्ट्र्याक्ट वाला छ निलिमा चाहिँ थियो सेक्रेट थियो चाहिँ इन्फर्मेसन लुजे मगरी चाहिँ मतलब ढुक्क जिमला Hazır. मलाई Yeah. ओके वो छौला छौ प्रोफेसनल एथिक्स न जन्नेला Hazır. या Professional मोनो ethics. वो तो मलाई इतने वो तो generic professional ethics. वो डक्टरमा न्याओ बिरामी field रुले ना चाहिँ apply भी. Hazır. डक्टरमा बिरामीहरूले बाहिर कर्पिन्ट कमाउँछ थिएँ ठप प्यासेन्ट थियो मलाई Hazır. Hazır. टासला मखला Yes. Hazır for अहिले sure. ट्रेड्सहरूले चाहिँ आठौँ चाहिँ मुटेसँग चाहिँ त्यो ट्याक्स सिजन हुँदैन होला त्यो ट्याक्स सिजन चाहिँ त्यो ट्याक्स सिजन चाहिँ लास्ट मिनट पिपले प्रब्लम जुई कि मुटे अपके बान पनि हो लास्ट मिनट लास्ट मिनट फाइलिङ या हो मखला अहिले चाहिँ लास्ट मिनट फाइलिङ याले समस्या सुसु भयो चान्स चाहिँ यहाँ टक्क नपाला पर्सनली Away, चाहिँ like hotele yabler you like chances of error, chances of magla mistake view, miss out view of cheese the day where cheese doko information to imagine and this letin say point din jayana wopati so activity list. How can you summarize in just like few weeks or few days? Magla wo cheese la gonna miss out ni. Makla tsara sa monetary la choya jaka bank account dai mako choya jaka asset dai mako credit card new sungu dai chani bank account new sungu dai chani ka वर्ष भरिले दाइ न चाहिँ गुली आम्दानी या नौडुले अलग गुली खर्च या नौडुले अलग गन खर्च या नौडुले रगा छौ लिस्ट बि रगा ढाल्ला आसा वो 2-3 दिन भित्र दाइ न गन्जको स्वेउ छुछुनी स्वेउ इमेजिन एन्ड से दाइयोपट्टि एक दिने 5-6 वटा लिसे depending upon how busy you are you could have 20 to 50 transaction. Now imagine same level of transaction 365 दिन गुली accumulate जिनकी उकी दाइ गन्नी सोन्यो. Well, it's not possible for you as an individual. It's not possible for me as a preparer either. So, जी धाव khosa चाहिँ मलाई yearly so whole year so record keeping yan lisa. तर record keeping या ना तो monetization सुसो चाहिँ रहा जी रही चीज़ रोपटी business का जो अपो activity है मरो मलाई छु bookkeeping या और गाटा. Okay, then there is an option चीज़ें जो नहीं yearly usata whole वर्ष छक्ला या usata. Let's do it on a monthly basis. वो monthly basis तक या ना volume मरुसा quarterly basis है यानी सा एक वर्षले 3टा quarter दे मखला. So every 3 months ऐसा let's gather and छौ summarize या ना छौ bookkeeping यानी सा वो जितना या कि बीमार है जरूरी मरु दाइपी as a business ना या जो तर दाइपी ला business run या ना what had to sway mali tasaru ni छौ responsibility I can take over if you assign me that. Ala way हिसाब चाहिँ अहिले सर्भिस नदु नि एक्सपेन्सिभ जुइ मको मखला छम स्टाफ है त मन्थली salary बिया तैते बाहेक छौ क्वार्टरली बेसिस है छौ टास्क बिया या रह्यो that's going to be cheaper for you too. अहिले छौ चाहिँ मखला कना चाहिँ विभिन्न चाहिँ अनि यो को कम्पिटिसन into मलाई जिन ज्याक्सन आइथे खना गुली मनुट चाहिँ इनि इछि भारतीय पिन्टु बङ्गलादेशी पिन्टु पाकिस्तानी पिन्टु थटो यो कोला चाहिँ अनुसार चाहिँ ट्याक्स
यो लागि चाहिँ त को फर्म त खोलेन चाउँदो मलाई आज हजुर उकी चाहिँ निलिमै थाहा कन्ट्याक्ट या तासा फाइदा छु दे फाइदा कम्प्यारिटिभली बेफाइदा ढेउला दाइपिनसँग चाहिँ ट्राई गर्न सो मलाई यु विल फाइदा फिल फाइदा दैट जी फाइदा बेरेस के ना मलाई चाहिँ कन्भिन्स मलाई के चाहिँ अफो हजुर कन्भिनियन्स गेजिरहेछ एक त आजी नेपाली जुल नेवा जुल दाइपिन त चाहिँ यदि खला माछा छौ ट्रस्ट वर्दीपट्टि हिसाब भन छमा ऱ्यान्डम छमा चाहिँ हिस्प्यानिक मनोपट्टि ट्याक्स फर्मे वन्यो सत्ता चाहिँ निलिमाइ ठा वया याओ लासा निलिमा त छु मछिसा ढ्याछिन निसा मखला थे एरगा ढ्याजला दाइपिन त यौ म यौ डको चिज न्यने जिल छु चिज चाहिँ मखला आजी चाहिँ ठोछौ डकुमेन्ट हि वो छौ डकुमेन्ट हि डाला धाउडा भरे दाइपिनसँग प्रोभाइड या माटे दर मरो दाइपिनसँग क्वेश्चन yen जो वो चाहिँ छाले ठो छाले रगा न्यने जो so back and forth conversation जी दाइपिन त वया हिसाबमा जी कन्भिन्सिङ एन्सर बी फुसा दाइपिनसँग सर्भिस कहिलेसँग जिना प ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर मतलब मन त मलाई चाहिँ ल्याङ्ग्वेज झ्याउ ब्यारियर मन त हजुर अहिले एट द कम्युनिकेसन सेम प्रब्लम टाइम मन त मलाई हजुर एट द सेम टाइम जी उली क्रेडिबिलिटी जना वयु ख वो न भेरिफाई यासा जियो मखला अहिले उकी चेक याबले यु विल गेट टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट डकोस्या आ ठाउँ कने रहि चाहिँ आ ठ ठ मनु जेल सुनाप चाहिँ रिलेट याफै वनाप कम्फर्टेबल जु वनाप या खन्छ सो आई फिल लाइक जिके चाहिँ क्रेडिबिलिटी डकोन्टु एज एन एक्सपिरियन्स मलाई जिके क्रिडेन्शियालिटी डकोन्टु at the same time aji because like I'm from a Nepali community Newari community makla daipin sa khana na sweble daipin ta wo ease of communication juice that will be an additional advantage अहिले ठाउँले चाहिँ थो अनि जेले एकै ट्रान्सेक्सन जो ठाउने अमाउन्ट है मलाई चाहिँ पर्सनली टिममा हजुर ट्रान्सफर गर्दैन यो अफ हुने ठाउने कन्भिनियन्ट नि जेल या हजुर टाला अफ हजुर अहिले उके हजुर चाहिँ छु उकिन चाहिँ इन्कम अथवा चाहिँ यो को एमाउन्ट जो लाग्छ उके इन्कम उके ट्रान्सेक्सनमा किनमा हजुर के हजुर थो नक्टिनी जेल सुरु जोबले चाहिँ अपाच मजु ठुसी चाहिँ बिस्तारै धमाधमे ठो जेल ढै चाहिँ एकदमै पपुलर ज्याउ जुनु मनोटे चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गिभ एन्ड टेक चाहिँ जेल थ्रु यकै याउ जुनि नु रुल प्याउडु कि चाहिँ इभन जेलले भेनमोले न इफ मखला दाइ न चाहिँ $600 या आपा चाहिँ वर्षे चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन जुडु in and out zoo dusa Zelle itself wants and provided that 1099 reporting the IRS ki चाहिँ thomonuna चाहिँ ठुली amount यो पनि चाहिँ transaction याउडु via Zelle लगा so that is also a part of an income or ukipiti explanation if what an income mahusa ukipiti clear clarification so bill lasa you'll be okay with that eraga चाहिँ Zelle चाहिँ transaction या मात्रै चाहिँ मकी तर बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन न यकै आठौँ कने भ्यू जो बोली मोनोटेसँग एक्सपेन्सेस त स्विट कन्ट्राक्टर पिन त फुल मासा बा फुल मासा जेल युज या सुना चाहिँ आम्दानी या मासा ठाउँ ठाउँ क्लाइन्ट एटा फुल मासा मखला क्रेडिट कार्ड फुल ब्ले फी एडिशनल फी लागे जी अलि जेल याले आटाको फी मजुजुली लट अफ बिजनेस ओनर्स अल्सो इमसँग चाहिँ जेल युज जुली वो कारण न चाहिँ जेल सिके कमन ज्या हुन्छ गठौँ पनि जब पर्सनली युज एपले चाहिँ जस्तै वर्षेनीला 10 50 50 तल 20 तल 30 तल एजिलेला होला $1000 मजासँग हुने नि मलाई वर्षै हजुर $1000 वनी तर मजा उकेतला अले दाइपिन चाहिँ अलुकिले क्लेरिफिकेसन बी जोर घटाएका उकी चाहिँ उनो यदि छिसा किनमा कि म वो रहे ट्याक्स चाहिँ अहिले योरगा चाहिँ ट्याक्स फाइल याबले केङ म मखला तर छौ डकुमेन्ट चाहिँ छौ रेकर्ड चाहिँ दाइपिन चाहिँ कि तैटिरगा चाहिँ जी ढाका छारा छ यदि वो आइआरएस वनले चाहिँ यदि चाहिँ वो डबल चेक या माला एडिशनल इन्फर्मेसन मालरगा चाहिँ वो हिसाबमा चाहिँ वो लेटर वो लास्ट चाहिँ दाइपिनसँग तुरुन्तै उक्योपट्टि चाहिँ रेस्पोन्ड या फेमारगा चाहिँ अब डकुमेन्टेसन चाहिँ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट यहाँ चिज डकुमेन्टेसन छ चाहिँ टेर चाहिँ यान्डी भाला छ्याट हो बिल छ्याकल हेप्टी बारे हजुर हजुर ओके अहिले थोना चाहिँ थो च्यारिटी सोड आएर नि च्यारिटी चाहिँ डोनेसन बिबले चाहिँ ट्याक्स फुलमा ट्याक्स कम्ती उके मिनिङ छुका बुकुराउँछ यो हजुर वो न अब थरी थरीपट्टि ट्याक्सेस त डु तर यकै च्यारिटेबल डोनेसन्स त रहेन चाहिँ ट्याक्सेबल जुइमको अब वो रह्यो के रास छि चाहिँ यहाँ जस्तै कि छौ बिजनेस याहरू अहिले वो बिजनेससँग चाहिँ मतलब कम्युनिटी गन छौ नन प्रफिट अर्गनाइजेसन अहिले कन्ट्रिब्युट या छौ डोनेसन भ्यू ढुस वो चिजे चाहिँ ट्याक्स क्यामको सो सपोज वो बिजनेस या चाहिँ वर्षभरिले 10,000 रुपियाँ आम्दानी जुडु अहिले 2,000 चाहिँ वो डोनेसनै याउडु छ वो 2,000 ट्याक्स पुले मालिमको सो बाकी कटे ना वो पटी 8,000 जगह टैक्स पूछेगा सो वो सरकार ने नियम so that's why 2000 also ट्याक्स is a ट्याक्स tax deductible expense लगाएर सो अहिले मुन्डोसँग चाहिँ ट्याक्स रिड्युस ट्याक्स कमी आएको लागि चाहिँ डोनेसन भ्यू चलन दुटा हो उके मिनिङ छुका हो हजुर बेसिकली वो ट्याक्स फुले मुआके त
चाहिँ यावका वला कन्ट्रिब्युसनलाई एज अ कम्युनिटी लागि ठाउँ इच्छा सो इच्छा चाहिँ कन्ट्रिब्युट पार्टिसिपेट यावेज ल मतलब तर यदि वो गे आ नक्टिन्यू एक्जाम्पल है 10,000 दायु कमाई डुसा उकि 2,000 दाइना डोनेसन बिल लासा वो 2,000 ला ट्याक्स बोले मुवाला नि मतलब अब दुई ट्याक्स ठिवाला उमै डोनेसन रुपियाँला उहाँ हुनु थियो Debala wo e jula tar ole ukipati tax deductible jule ukipati credits the wake ukipati advantage the duka ukipati fine print do depending upon what kind of deduction it is depending upon what kind of organization it is what चाहिँ detail is थोनै मुडो सधैँ नि वा चाहिँ जस्तै छौ छौ चाहिँ एजेन्ट आउन ढासा इमसँग कम फी कै मतलब यो को चाहिँ कम न फी कै रिफन्ड न यो याकी अहिले मिठा आउन ढासा ढिवन फी न हाई अन या चाहिँ रिफन्ड न कम वो छौए चिज छमे मुनु निठा सुठा उनीले चाहिँ गन रिफन्ड यो को वेक बियु गन चाहिँ फी यो को कयु मलाई वो चाहिँ सुख हो wo bari la jin ta phai ma ku cha ra sa ona me pin sa ge na tax yan chana jin mo shu makla tar calculation la wa kha makla thuli amdani kenkal la sa thuli kharch kenkal la sa thuli tax we ma re formula la wa kha so thari 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 pin tha one le thari thari chai tax refund ge na we wo chai jin mo shu dai makla tar a fee na me chai mano bino mati mati farak jui because इमोपट्टि बिजनेस गुली वर्षले चाहिँ इस्टाब्लिस जो छौँ इमोपट्टि एक्सपेन्सेस आउट अफ पकेट कस्ट गुली जो छौँ वो हिसाब ठपिसँग ठाउँ ठाउँ रेट्स तै उखिला सुनान होल ब्याक या मरु सो सुया चाहिँ ठाउँ आउट अफ पकेट कस्ट अपवजी उकिन इमसँग फी अपवकै सुया चाहिँ प्रफिट यको क्या मात्र उकि फी अपवक आउज इफु so that will depend business to business तर गु क्याल्कुलेसन दाइ नथाल्ने रिफन्ड स्विट अपवे कम वे रहे चाहिँ वो चाहिँ जुई मरु ख द ओन्ली टाइम वो जुई रहे जुन उकि चाहिँ वो आम्दानी वो एक्सपेन्सिभ पट्टि गुपट्टि इनपुट नम्बर्स त चेन्ज जुसा वो हिसाबमा रिफन्ड न चेन्ज जुइका म्यानिपुलेट ढाउला हजुर अथवा एरर ढाउला एक्ज्याक्टली मिस्टेक नम्बर चेन्ज लातो नम्बर छिक मलाई हजुर वो चेन्ज चाहिँ गेना जुया चनले या त छमा मनो इट छौ इन्फर्मेसन मेमेस त मेयो इन्फर्मेसन भ्युसन वो डिस्क्रिपेन्सी इट्स द वे और लाइक चाहिँ सुना सुना चाहिँ गब्ले गब्ले चाहिँ जस्तै कि झिए नापा या नाका अनेस्टली ढाको हस् झी नापा ट्याक्सेस त मस्यो अल थ ट्याक्स याबले टर्बो ट्याक्स या नाका टर्बो ट्याक्स इज अ सेल्फ ट्याक्स फाइलिङ सफ्टवेयर मखला अले वो छौ सफ्टवेयर चाहिँ इट्स सच ए नाइस टुल दैट एज दाइना वो इनकम एक्सपेन्सेस एन्ट्री है नि वो एन्ट्री एभले चाहिँ वो काउन्टर रिफन्ड काउन्टर छ चाहिँ नि चेन्ज चेन्ज हुन्छ नि चाहिँ कन्स्टेन्टली सो दाइना चाहिँ स्वे पय कि मलाई का जुपटी 10,000 आम्दानी सब गुल ट्याक्स पुले माखनीले और लाइक जुपटी चाहिँ 5,000 एक्सपेन्सेस केङ क्लास गुली ट्याक्स जुओ निखनी वो केङ के जुगा अले वो स्वया जी मैनिपुलेट या नौडो का जू नंबर्स था ऑब्वियसली जो इनकम रहेला W2 इनकम जोली वो चेंज या मुझे तर एक्सपेंसेस त बड़े या जुला मलाई ट्याक्सेबल एक्सपेन्सेस त अपवा या जुला ए याना जी वो मैनिपुलेट या नौडो का अल वो मैनिपुलेट या ना जी कबले कबले चाहिँ अपवा अपवा ट्याक्स त न जी कयो डोका अल एट द सेम टाइम चित चाहिँ छका चाहिँ आइआरएस लेटर न भो डोका क्योपटी पुरा एक्सप्लेनेसन पी माल मखला ठुकी चाहिँ छ ठुलठुले खर्च केङ्कल वो क्योपटी डकुमेन्ट चित प्रुफ supporting documents the malar from that day I told myself I'm not going to manipulate any numbers sukha where te kha ugi apo wasa that means you owe more money if less then you are lucky you don't have to pay too much taxes तर मुंडे सदा आयो कुशाला सीएम हुन ट्याक्सी बारे मतलब यो कुशाला हजुर चाहिँ उजोक्शाला उनी तर सहस्र उनी यदि ट्याक्सेस युपट्टि बेसिक इन्फर्मेसन चाहिँ आई फिल लाइक दकोसिया डेमा छ र दकोसिया ट्याक्स अफुले माकनी स बेसिक इन्फर्मेसन मखला थयो आम्दानी केनले थे जुय खनिका आम्दानी न थरी थरी जु W2 इन्कम जु 1099 इन्कम जु बिजनेस पिन छ पार्टनरशिप फर्म दगाकोले आजु फर्म न थरी थरी दो सोल प्रोप्राइटर मेम जुइफु LLC जुइफु S corp जुइफु C corp जुइफु नन प्रॉफिट जुइफु थो डको टर्मिनोलोजीज त मोनुटेसन मस्यु अले बिजनेस या चोंडो मलाई आठो याबले सुयासा सुजुइले रगा चाहिँ वो छौ डिफरेन्शिएसन बेसिक डिफरेन्स त बेसिक टर्मिनोलोजीज चाहिँ मनुपिन्छ थ्रीमा आ मनुटे छेन्याइका छेन्या रे रहर न्या जको मक उकिबडी ट्याक्स इम्प्लिकेशन्स त छुडुले मलाई मनुटेसँग गाडी न्याइका गाडी न्याबले न लोने न्या वो पूरा पे अफ या न्याले छु ट्याक्स इम्प्लिकेशन्स त दुले अयो चीज बेसिक फंडामेंटल इन्फर्मेशन्स त चाहिँ जी जोपटी ट्याक्स preparing client pinta चाहिँ जी वो एजुकेट या ना नि when it come across okay छौपटी थेना एसेट जो so next time निसिन छ थेना या ठोठो चाहिँ चीज चाहिँ छ या टासा ठो छौपटी ट्याक्स चाहिँ एडभान्टेज जुइ
थोथो चिज चाहिँ छ होस्यान आया ताकि छ नेक्स्ट टाइम चाहिँ छ त चाहिँ ठो चाहिँ doesn't count against you गा चाहिँ अयोपट्टि जी बेसिक एजुकेसन चाहिँ जी प्रोभाइड yana ga एकदमै इन्ट्रेस्टिङ खालको रहेछ जस्तै गार्गियाबलाई चाहिँ सकमा ठेउफ्लान्या हो चाहिँ इन्स्टलमेन्ट बेसिस ठेउफ्लान्याले छुपाले वो straight answer मरो it depends upon दाइयोपट्टि गोल छु ख मलाई दाइयोपट्टि गोल चाहिँ ट्याक्स कम पुल्योला कि बेसिक गोल चाहिँ दाइयोपट्टि मखला छौ चाहिँ एसेट्स अपवर्ड देख्योला कि उकि फरक फरक चाहिँ जुवनिका एज अ बिजनेस इन्डिभिजुअल लेभलले अपाचा फरक जुइमको छाडा छ जस्तै अभियस इन्डिभिजुअलले छ कहाँ ढाके 40,000 इपट्टि चाहिँ गार्गियाका मलाई 50,000 हजुर गार्गिया हजुर 50,000 क्यास फ्ला यहाँ फायर कि अहिले चाहिँ वो कास ब्याज पुला चाहिँ कि इन्स्टलमेन्ट पुला थाके ढेउरा सा ढेउ ब्याङ्के या चाहिँ इन्स्टलमेन्ट बेसिस हजुर पुला चुनि फायर डुले Daike teba dusa, I would say buy it off right away. Chara sa बाहिर daya finance yable thuli extra additional cost to add here. You can probably see daina so gari nya sa wo bill of sale dai makla dai ne unlike a company wana chain daina nya unle dayu yedi chain 40,000 रुपैयाँ गाडी दुसा वो फाइनेन्स याना दाइन काउजी मलाई अलि इन्सुरेन्स छुराइ दाइटा चाहिँ का छन ठाउँ छुन यामा 2,000 जग्गा पे अफ यासा गा डाउन पेमेन्ट मेरो डकौँ लोन एटै बेगाटै अलि we become very happy and we signed for that लिपा छे वया सो when you see that document दाइना गाडी का आउँदै 40,000 दाइयोपट्टि लोन चाहिँ 60,000 रुपैयाँ लोन चाहिँ छ Why? Because unlike a finance cost gatai, interest cost gatai, mula title transfer tai, ala yadi a finance yata rasa insurance ta na tai for a paid off car versus a finance card is different. Mula ala finance card pinupti legal other added fees ta na yakwe do. Mula so if you are already owning that vehicle and you have that money in your pocket, I would say if you want to save the money, चाहिँ यासना जो तर मनोटे एज आई सेड डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट गोल्स त जुई मुखला सुया चाहिँ मुखला जस्ट बिकज जिगे ठेबा डु ढाउ जिता डको डको खर्च या मय आई वुड पे इट इन अ मंथली बेसिस याना छा सा आई कैन यूज दैट मनी फॉर समथिंग एल्स वो गोल दुसा चाहिँ देन यू आर राइट डोन्ट पे इट ऑफ पे इट इन अ फाइनेंस सो मनोटेपति सिचुएशन अल गोल एट द एंड ऑफ द डे दायुपति छुया विचार तुले वो हिसाबे सिचुएशंस त फरक जुई सो देयर इज नॉट लाइक अ one formula that you can use for everybody it's going to be different for everyone अहिले वो छिन्याबले न छिन्याबले छिन्या पि मुटेन मतलब चाहिँ Same thing, same thing. पुरै सेम It's थिङ छ depends upon the goal. It depends upon the goal. What are you trying to achieve? Hazır. लापना पला चाहिँ कि इन्ट्रेस्ट फ्लो इपट्टि न ट्याक्स चाहिँ मकाएर घटा Wait, आना अठाइस टन कि भन्छ hazır. Tax deductible year. So at the end of the year, डिडक्टिबल that there will be a tax form so that does every year way. Okay, चाहिँ ठुली वर्ष चाहिँ ठुली चाहिँ इन्ट्रेस्ट पुल्नु न मखला गा चाहिँ छौ way वो पटी चाहिँ कया चाहिँ छिस ट्याक्स फाइल याबले एज अ ट्याक्स डिडक्टिबल एक्सपेन्स गा छि एड याजु हजुर मको वो त वो इन्ट्रेस्ट चाहिँ ह्याउ अमाउन्ट इन्ट्रेस्ट चाहिँ कि मिनिमम इन्ट्रेस्ट ठुल्ठुलो ल्याएको छ कि डिडक्टिबल याले चाहिँ वो क्वालिफाई चाहिँ म खोज्नु दाइयोपट्टि गुली इन्ट्रेस्ट टु वर्ड अफ वर्किङ अहिले वर्किङ का चाहिँ उलीले ट्याक्स डिडक्ट याली मतलब चाहिँ $100 जो सानो डिडक्टिबल चाहिँ Actually, $100 जको इन्ट्रेस्ट होला जुई मको that's gonna be definitely more than that. मलाई वो जुइले चाहिँ it will एक्जाम्पल fall. का मिनिमम अमाउन्ट किन हो मिनिमम हजुर हजुर मिनिमम अहिले मोर मिनिमम रे मोर ओके अहिले हजुर थोरै मन रख्न चाहिँ बिजनेस चाहिँ नि मोर स्मल बिजनेस त गुसिया चाहिँ क्यासमा कारो बडे इमजा रेजिस्ट्रेसन एन्टरटेम को नो एन्टरटेम मन चिचिरो बिजनेस त मलाई सो हजुर बिजनेस हजुर रजिस्टर या गुल्टो इम्पोर्टेन्ट I feel it's very important. Because doing that in cash transaction yeah it's not a bad thing Makla. Cash na money kha credit card na money kha check na money kha the problem is registering my business yeah that's very risky chara sa daipin sa chai chau sarkar ta chai wo declare my so income हजुर generate ya ni alwa at the end of the year yadi daipin sa chai declare ya no marusa that will be very risky as I said at the end of the year mula what IRS on shilada you'll get hefty amount of penalties मलाई दाइयोपट्टि क्रेडिट दाग लगे जी दाइपिन सन लिपा वे आते गना बैंक अकाउंट खोले आफी मको क्रेडिट कार्ड खोले आफी मको गना लोन के आफी मको and then you'll suffer for at least like 10-20 years which is going to be a big loss so I would say and that is completely illegal too not declaring your income मलाई तर business so form registered या माटे वहाँ चाहिँ नि मनो त बच्चा चाहिँ हजके जुया and I know why Sarah as a business got asset a hefty amount of fees the added juya different vendors that I recently found out GK Spectrum Internet do mahla वो Spectrum Internet GK chena do mahla जी छे internet web pula chana 500
MBPS UPT, that one I pay $60 a month. Mhm. Away internet only speed UPT, now I want to add it for my business. Ji Mhm. add yana. The moment I said it's a business account, I registered it to my business. Okay, UPT $120. Mhm. And I Mhm. asked them why. And they said, because this is a business account. So Mhm. just because you are a business, unlike a fee levels a difference here. I understand that. And that is a little unfair. I understand. But what I want to need truth manipulate yeah, because like as a business, सरकार चाहिँ नि ख business लगा चाहिँ extra fee का आउट सर सरकार कुली चीजें सहूलियत ना भेटा आउट जैसे कि जी as an individual जी छ whole life है जी पनि कुली type of expenses त दैछ नि मलाई जी नेमा तुनमा जी housing cost Mhm. दै जी automobile cost दै जी insurance cost दै ठोडको खर्च रहे चाहिँ खर्च या मार Hello. ठुकी चाहिँ छुट बेटाउ मरुगा सो दाइया चाहिँ यदि एज एन इन्डिभिजुअल 10,000 कमाइनो छ वो 10,000 इनकम टैक्स भरे आमा बट एज अ बिजनेस if you are a business मतलब दाइना वह चीज 10,000 एज अ बिजनेस कमाई आउट सा उक्यू साइड बाय साइड वो कमाई आते दाइना चाहिँ रेंट फुलट आउट दै इंश्योरेंस फुलट आउट दै वो डको Mhm. चीज टैक्स डिडक्टेबल जीगा वो टैक्स डिडक्टेबल जीलो जी ना चा एग्जांपल टाइप है 10,000 5,000 यदि दाइयो एक्सपेंसेस तो सा बाकी 5,000 जको दाइना टैक्स पूसका so that is an Mhm. advantage to you so Mhm. that is a very big enough reason for people to establish a business mohla at the same time liability hisabana I feel like business to चाहिँ जिउ छारा सा मनुटे ठनका अमेरिका रह्यो केस थियो लसुट या रह्यो it's very common Mhm. right what individual level na jatni business level na jatni but if you are as a business ale daita Mhm. गतम कता जी भगवान करे एमजी मात्र यदि अयो जु दुसा Mhm. लसुट यासन लसुटको कि लाइले छ कम्पनीले लसुट लागेपछि Mhm. which means दायुपट्टि गु पर्सनल एसेट्स त दैछु नि पर्सनल दायुपट्टि बिलोंगिंग्स त उकी गब्ले न वो मनुना चाहिँ अट्याक आवे दै ओन्ली अंडर बिजनेस प्रॉपर्टीज का अट्याक आदैका बिजनेस नामे जको फाइल यदि दायुपट्टि क्रेडिबिलिटी ड्यामेज हुछ न बिजनेस प्रोफाइल जको जुइका थियो मतलब Mhm. सेम पर्सन युपट्टि न्यू प्रोफाइल दैछु छौ Mhm. personal individual level है, so business level है. So you Mhm. would be able to take advantage of both. At the same Mhm. time, daya napa thau na mala dai na home loan, auto loan, car loan doko ay apply an chundu sa. Lipa business so established ya so credibility so history there ka. Business yu na mo dai na loan ka dai. Business yu Mhm. na mo dai na payment ya dai. So profile dai chuni. So that will Mhm. be very good. अहिले उक्यो लागि मनोपिनसँग चाहिँ सोचे हामीले बिजनेस याबले न एकदमै यो पो खर्च या मालिरहेको छ ख यदि छौ एक्सटेन्सिभ कम्प्लिकेटेड छौ चाहिँ बिजनेस दुसाला अपो खर्च त दै बट लाइक अ भेरी बेसिक सा बेसिक हो फर्म छौ अर्गनाइज या ख छौ थ चुनचुनपट्टि स्टेट थ चुनचुनपट्टि देश फर्म छौ रेजिस्टर या ख वो महीना महीना या चाहिँ एनुअल बेसिस से चाहिँ रिन्युअल छौ या माल अहिले वो या हुँका यु क्यान रन यर बिजनेस अहिले नेक्स्ट टाइम when you file your taxes file tax याबले न वो बिजनेस टु नाम यान्दिस तो चाहिँ that is my suggestion to everybody यदि दाइपिनसँग गर्न नछौ चिरोपट्टि एज अ साइड बिजनेस त्यहाँ जग्न जस्तै कि जी साइड हाउसिङ युपट्टि जी बिजनेस यहाँ चुनाउ आई डु प्रपर्टी म्यानेजमेन्ट इन स्टेट अफ न्युयोर्क सो उक्यो लागि न जी चिक्चर हुन्छ फर्म खोलेन्टै डु ताकि उक्योपट्टि इन्कम अहिले उक्योपट्टि एक्सपेन्सेस जी सेपरेट यानाटै डु अहिले एट द सेम टाइम जी चाहिँ जिउपट्टि कम्पनीपट्टि न हिमालयन हाइप्स ख उक्योपट्टि कम्पनीपट्टि चाहिँ नाम चाहिँ छो क्रेडिबिलिटी बिल्डअप ज्या चौंडो सो भगवान करे आला जुपटी जिम एज अ साइड बिजनेस यहाँ चुनाव उकेपटी छु इनकम एसेस त अपा मरो मखला लिपा वया यदि इफ आई डू गेट इन्टु दैट अबले जुपटी फर्म छौ रेगुलर छौ स्टैब्लिश जी रंकी उकेपटी इनकम एक्सपेंस दको अर्गनाइजर चुन्नो की छु अल्सो हिस्ट्री बने ज्या चौंडो आ सो मेरो Mhm. छे मुल्का जो हिस्ट्री बने ज्या चौंडो आई एम हैप्पी विथ दैट सो आई रेकमेंड एवरीबॉडी Okay. Okay. So चाहिँ क्रेडिट कार्ड एप्लाई गर्न क्रेडिट हिस्ट्री चाहिँ जुन बिजनेस रेजिस्टर या बिजनेस हिस्ट्री यस चाहिँ बने चाहिँ छ चाहिँ एक्ज्याक्ट चान्स जुन रेजिस्ट्रेसन हजुर गर्न हजुर अल्थो चीज यक्कै मोनेटाइजेसन मस्यो अहिले मोनेटाइजेसन क्रेडिट कार्ड रही है मुआजी डेबिट कार्ड या नहीं बट इन दिस कंट्री क्रेडिट हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अहिले चाहिँ छौ यसा सोना उयो छ त फेसबुक पेज अनि चाहिँ सायद चाहिँ Soloni onto Sonia Satido, Mola. Does it apply to personal account as well? Like that, how sad jail somebody called Simala, Wepla. That's a jail clans no blessing to our organization and a jail with Karabarji, Mala. On a personal not jail Karabarji, Mala. Natively goes a jail receipt or something like a document maintain हजुर amount. Was an organization चाहिँ jail we बिकज can लाइक do. सरकारकै राइट्स चाहिँ दो यदि सपोज दाइ न चाहिँ मलाई एज एन इन्डिभिजुअल लेभल न चाहिँ जेल चाहिँ कारोबार यहाँ चुङ्डु अहिले सर्टन $600 चाहिँ आपा जुडु छ
IRS government does have the right to question you. वो छुक्यू बारे खाओ गेना जू फरगा they have the right. So what I'm saying is दाइ पनि चाहिँ मलाई वो इन्डिभिजुअल जू नि चाहिँ दाइ पनि ट्याक्स फाइलिङ एपले हो डिस्क्लोज यामाली मको बट IRS यदि वो उकी चेकिङ ए लाट रास दे विल क्वेसन यू सो जी छोरै रास वो जेल्युपट्टि न बालाको छौ रेकर्ड देका ती मलाई ख जुपट्टि 1000 चान्चुन जुरु that added up to be from this थन वना जी चाहिँ थो न्याउनो ठो मनु इटा चाहिँ ठुली जी ज्याब्यो छे जुपट्टि चाहिँ पाइप छौ सना चाहिँ जी ज्याब्यो अलि ठुली खर्च बियो you can say that. So as long as you have a good explanation to that, you're fine. Checking way रह्यो audit way रह्यो बामलाओ चीजमा वो रह्यो सरकार टाइम टु टाइम ठाउँ चेक एन्ड भेरिफाई यामा सो वो निम्ति चाहिँ याउजको ख वो लगा बामला चीज माने तर वो याबले दाइपिन्छ बेटर कन्फिडेन्टली छौ आन्सर बी फेकेमा नो दिस इज नॉट एनीथिङ बिजनेस रिलेटेड दिस इज कम्प्लिटली प्राइभेट एन्ड पर्सनल लगा ट्याप टासा द्याट्स ऑल यु नीड ओके त्यसको प्राइभेट टेका चाहिँ ट्याप हो छ डकुमेन्ट टेका टाइम मलाई हजुर छ रेकर्ड यो लागि ana छ मेरो क्वेसन सबै छ सबिन से जु पाके हजुर डोनेसन बिलले चाहिँ रिसिप्ट मलाई रिसिप्ट क्या गुल्टेको इम्पोर्टेन्ट अलि इम्पोर्ट रिसिप्ट गयो टाइप जिमा तो गुल्टेको चाहिँ मलाई रेजिमेसी गुल्टेको डोर का मिन्टो हो कटके चाहिँ again which is it's all about documentation mahla chara suppose at the end of the day thodo ko documentation tan ho yadi IRS ma चाहिँ दाइटा चाहिँ क्वेशन या टासा दाइना चाहिँ एक्सप्लेनेसन बी मा mahla IRS त होला गन फिजिकल अफिसर वन्यु या चाहिँ दाइ छे वे न्यो मको दाइटा लेटर वे दाइटा इमेल वे दाइटा mahla फ्याक्स वे वो पिजरे दाइना चाहिँ via paper documentation daina communicate yamali awo communicate yable daina verbally jin Twitter full donation biar gata yala that's not going to be an acceptable answer for them imu lagi la written documentation mali ukyo lagi that's why I say ki yedi receipt cap husa it's highly recommended receipt kaidesa yedi receipt cap mafusa दाइनसा छौ रेकर्डेर लागि छौ फोटे छौ चाहिँ चोयाटिसा कि चाहिँ ठो दिने ठो अर्गनाइजेसन लागि ठो निम्ति जी ठुली टेवा चाहिँ जी डोनेट यानो डकुमेन्टेसन देका वो जो लासा एट द एन्ड यदि सपोज आइआरएस क्वेशन याटा छ दाइना चाहिँ ठके रिसिट इमसा ब्युटी रिसिट मर्छ थर्नसा छौ चाहिँ प्रोवाइड याफे so record keeping is highly important when it comes to taxes and accounting in everything Sabin Juya ana myo so nyasana do thane could you please recommend any specific resource in YouTube or other platforms for us to educate ourselves with basic terms of tax filing and be acquainted with the terms process? I do not recommend जिसोले वेकला चाहिँ मगला मलाई चाहिँ त्यो विशेष सेना चाहिँ एउटा स्पेसिफिक बेसिक ट्रेनिङ बियो युट्युब रिसोर्सेस त मतलब रिलायबल मतलब ट्रस्ट एजुकेट यो म यो को युट्युब त दुनी मलाई न्यान लाउँछ इन्फर्मेसन YouTube la dai मखला तर dai YouTube रे बानानो बानानो दु आउ जी YouTube ढाला बानो से इन्फर्मेसन रिलायबल या recommend बडी to the ट्रस्ट wrong एजुकेट one मता I don't think you have to go through a genuine source so kun guna chan dai ya चाहिँ YouTube one ma मखला this is the best platform for tax advice. Tax Harris, but it's a boring website here. But if you actually go and read, go very simple layman term explain it. So you just have to go to the search bar and you have to search that term and then it'll tell you. So Iris tax accounting yolagi is the best website. QuickBooks again, it's a very good website. QuickBooks daina Google search and this on community article page on one you can search any word related the articles related the workflows best practices so I recommend those two. Okay. ताले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कंकन ताले क्विक बुक मतलब चाहिँ मेमेओ उने म क्विक बुक आईआरएस परि चाहिँ वेबसाइट वन ढाछ त कन जैसे स्टेप बाय स्टेप वन ढाछ कि एकदमै डिटेल लेमेन्टेसन ब्युटी इन्फर्मेसन मेथा उनी मा जरुरतै मन्दा मतलब मेथा उनी मा जरुरतै म इमसा उले चाहिँ एकदम सिम्पल सान ट्रेट आउट एकदमै बालो इन्फर्मेसन छ ल एकदमै नि बुझ्नु का थो कला ना चाहिँ ला अले अयो खला आतना थ्रे बारे खला छ गुली यो कोइ खला उनी ला यो कोइ खला उडी इटकी अले आ मेरो सो चीज छ सिग्मा चीज चाहिँ मलाई चाहिँ so basically to W2 ला एकदम स्ट्रेट फरवर्ड जुल मलाई केला क्रुक इम्प्लोयर चाहिँ इम्प्लोइ तिर चाहिँ छौ चट्ट बी मलाई भन्छ बी स्ट्रेट फरवर्ड जुल अले मेमे पुरै चीज चाहिँ जस्तै बिजनेस याले नाजे हाना क्यासियो खौइ मलाई क्यासियो खौले वो क्यासी बडे कारोबार मोडस अप प्रेफरेन्स बी छ छ पसमा जना क्यासा बिस थुली आना आना एट चलन जी खाना जना मलाई क्यासा बिल्ला चाहिँ थुली
अहिले क्यास बिल्ला चाहिँ छु इम्सा गेट दनिउ क वो वो चाहिँ इम्सा के सिउ मखला अहिले क्यास मैले क्रेडिट कार्ड पोला चाहिँ ठिकै जिउ मखला अहिले वो कारण छु हो Because cash रिबले चाहिँ नि वो प्रोसेसिङ फिस त मोर्गा जस्तै कि दाइना चाहिँ जिता चाहिँ छु सामान्यपट्टि छिर्का खसा अले छिर्का दाइना जिता बिल्लासा वो छिर्का चाहिँ सीधा इनका जो कैश रो रहते हैं कि जूगा but when there is a check मतलब it has to clear from a bank so वो check clear हो जाए ले निन सुन भी for a business that's very important मतलब मन टेपटी टेबा छ होल्ड जुलनी मतलब that could have been used for somebody else cash जुला सा तुरंत यूज या जो सेम वेले क्रेडिट कार्ड त डेबिट कार्ड पे या जो डेबिट कार्ड न पे याबले छनो बाद या निनो बारो प्रोसेसिङ वो मर्चेन्ट कंपनी अनुसार फरक जुया अले निन सुनो बाद जको ठौ बैंक अकाउंट बावेगा whatever उही न फी कटे जावेगा हरेक कार्ड प्रोसेसिङ कंपनी पिन्छ चाहिँ मलाई ठुली टेबाइपट्टि वो गुली चार्ज या नडु उक्यु पर्सेन्टेज हिसाबमा चाहिँ सो फी काइगा वो काइले दैट इज एन एडेड कस्ट टु द बिजनेस सो एज अ बिजनेस ढैला ठ गुली फक्को ठाउँपट्टि खर्च चाहिँ कम याट सोइ वो हिसाबमा चाहिँ क्याश इज हाइली रेकमेन्डेड गर्न थाइगा बट एट द फ्लिप साइड मला क्याश युपट्टि चाहिँ मेरो छो डिसएडभान्टेज नडुराछ क्याश इज नट अ ट्रेसेबल काइन्ड अफ मोड अफ पेमेन्ट Sarasa daina jita cerka biau dur gata lasa wo daina shu jin shu wo sunana mashu ukupati tracking ya masa gonana ya machinga whereas check ya sa check bank e woni bank cho check image provide ye ale wo verify ya na daita account deposit and be same way credit card na ateka so when it comes to taxes accounting ayable चाहिँ cash सोयाना चाहिँ mere form of income is highly recommended because that is traceable or verifiable यदि suppose दाइना चाहिँ लिपा वया चाहिँ मलाई ट्याक्स फाइल या टल ट्याक्स फाइल यानले चाहिँ जुपति आम्दानी चाहिँ वर्षे चाहिँ 5000 घटाला छ in a form of cash घटाला छ उकिपटि traceable of evidence त दै मका whereas in credit card and checks you will मखला so lot of business thong kone dela cash day transaction ya na ma ya rang but in New York it's still prevalent ji uli barsa pinechwa waya mala pinechwa na I never used to carry cash honestly ji debit card cha dai se ni that's all I don't even carry checks tar than New York it's very common now I do have a cash bag in my pocket every time वे घटना क्यास अलि इम्पोर्टेन्ट मरेर हुँलो ठाउँने मलाई दको चाहिँ थुनेल जनताको मोबाइलमा पे आउजी मलाई अझ क्रेडिट कार्डै छु कायम भयो हामीलाई हजुर होला हजुर गुगल पे एप्पल पे आउजी हुँलो जमाना भयो हुँलो अहिले चाहिँ नि दग्लै मोटे मोटे कन्फ्युजन जी छ चाहिँ स्टक मार्केटपट्टि चाहिँ ट्याक्स फाइलिङ छ स्टक मार्केट हरेक वर्ष चाहिँ स्टक त नियमी यान्छ नि लिप लास्ट टाइमसँग चाहिँ मलाई सेभरल पेजेस जोपट्टि चाहिँ डकुमेन्ट छ मलाई अहिले वो फाइलिङ याले मोटे एकदम कन्फ्युज गुप्टी भरे मया उठ्का खास वो विकति चाहिँ जस्तै जस्तै मलाई स्पेसिफिक जस्तै छ पिन्टे it's very different and it's very difficult because उकी उली वो per transaction युपट्टि भरे चाहिँ वो taxes त दुनी implications त do र वो जोगुली चाहिँ it's not I can't explain in one word तर वो stock या चाहिँ वो पानाका पानापट्टि दाइता वो view दुनी receipt that all numbers means something in taxes so उकी उपट्टि चाहिँ because it's a very अहिले के volatile लास्टै asset समरी पेज दै नि लास्टै समरी हजुर पेज वो समरी पेजको भर्यामा के फुका भर्यामा मको वो फुकाय भरे यामाली एज अ वर्कशीट अले लास्ट ए फाइनल फर्म छौ जको वइका तर वर्कशीट हिसाबको चाहिँ वो डकुमेन्ट नम्बर्स त चाहिँ एड जो निगा वो छ वर्कशीट चाहिँ पुरा इन्डिभिजुअली टाइपेना भर्यामा हो कि वर्कशीट चाहिँ प्रोभाइड एमबी हो मको वर्कशीट चाहिँ भरे यामा वो दाइपिन्छ एज अ चाहिँ स्टक होल्डर दाइपिन्छ चाहिँ भरे या होला या चाहिँ सो ट्याक्स प्रोफेसनल था वया चाहिँ एडभाइस का चाहिँ इमसन हेल्प एन्ड बी भरे या मग चाहिँ ह्याट्न मलाई चाहिँ गुम्गु बेसीले 100 पेज देख्ने हो किन भरे हिमसा ओके चाहिँ क्वेसन्स त दैछु नि कि चाहिँ ठुली फन्ड्स युपट्टि चाहिँ गुलियान आउटर भएको छ वो पिरियड याना चाहिँ चङ्क यान्ट आउट है अहिले वोट एरियाना यामालिका ओके मोटे चाहिँ अफवाइनासम्म कन्फ्युज हुगा ठाउँले जमाने ठाउँलेलाई तपाईँ हजुर ठाउँले स्टक मार्केट इन्भल्भ मुझे पिडियो खासै कमी भी हजुर मलाई स्टक यङ मार्केट जुल जेनेरेसन त क्रिप्टो यङ करेन्सी जेनेरेसन ढालकी त सबै मलाई कन्फ्युजिङ नुनु जी अहिले कम्प्लिकेटेड जी स्टुडेन्ट टका ठाउँले चाहिँ स्टक मार्केट इन्भल्भ जी हवाज अ स्टक मार्केट भए मस्यु वो जमाने तर हजुर ठाउँले चाहिँ मोटा अन्डर ग्याड पुन्छ पिन स्टक मार्केट चाहिँ
सुनो चाहिँ एकाउन्ट खोलेन त्यति पनि छ त 아, 가. मलाई 그래 맞아. easy access 되는 거가 stock market. I think that's another reason. easy So phone, access so phone is so app there you can manage your stocks. So that's another reason. अहिले जस्तै आज छोन्यु टर्म्स बारे ट्याक्सी बारे टर्म नै छ ठिकै ला मसु पिन्टा चाहिँ ठिकै म हिसाबमा चाहिँ जस्तै आइटिआई नम्बर टका मला चाहिँ 아, आइटिआई नम्बर छु ख मला होला सुपिन 아, देथन मसु पिन्टा चाहिँ ठिकै माले ठिक सकिन ठिकै हजुर. So two country चाहिँ मलाई मनुटे डको सुपटी चाहिँ income and asset tracking या यो लागि चाहिँ social security number गा छौ बियाट आउट गा डकोस त डको resident pin त हो citizens pin त. Now, non-resident pingu monota daisini, imta lot of people they are not allowed to have social security number, right? Ale IOP monopinta yeti imsana andanila yaju income yaju जस्तै कि सुमनुना like work visa wo dusa anpinna jayaju mala sun work visa o opinion spouse ja wo dusa anpinna jayaju student pinna during their magla wo semester break ayable jayaju ya during college time also on campus job the 20 hours 40 hours ga yadu wo ya pati cheese na also declare la yamal at the end of the year ta se anapin la social security number le dai mako ta sa anapin tax filing ya chu basis ya le sa ta sa imta so unique number IRS sa provide ukita lai ITIN number tax identification number. So वो tin number छौ चाहिँ apply या जी के ची social security apply या ना उठे IT number apply या जी और वो IT number apply या ना वो number यू basis से चाहिँ दाइना चाहिँ tax file या जुगा वो tax file या ले चाहिँ IRS government छुसिरहेछ ओके त्यसमा ठो मनाउन चाहिँ वर्षभरिले ठुली आम्दानी आना उक्योपट्टि बापते छिटो ठुली ट्याक्स बुझाइ हान्छु सो ही इज अ रेस्पोन्सिबल responsible person लगा चाहिँ वो ठीक है which is gonna be is a in a good way थाउपट्टि थो profile create या बिचार थो country वया थासा at the end of the day again it comes into all about दायुपट्टि motive छु ख मखा ठन country वया a certain year you like education जको gain न ख and after 4 years I'm going to be back in my countries यदि अयोपट्टि विचार दोसा आइटिन अयो यान्चुपट्टि छु खासे इम्प्लिकेशन्स युपट्टि चाहिँ एडभान्टेज दै मुक्का बट इभेन्चुअल गोल दाइपिन्यु चाहिँ थने चुन्यु ख थन इभेन्चुअली वया चाहिँ ग्रीन कार्ड अप्लाई या ख या इभेन्चुअली सिटिजन यु ख जि थन छिन्या माने मखला जुपट्टि छौ एसेट डेके माने थन छ म एस्टाब्लिश्ड पर्सन जो चाहिँ चुन्यु विचार दुख छ चाहिँ नि ट्याक्स भरे यामा अले ट्याक्स भरे या इमिडिएटली सोशल सिक्युरिटी नम्बर मरुसा आइटिन नम्बर अप्लाई याजु 최초 चाहिँ मेरो चाहिँ आतन चाहिँ जिसा चाहिँ गु मुरट सिकमाउ चिज त मलाई आठ ट्याक्स फाइलिङ यो टाइम सिकमाउ चिज त छु अयो मेसेज दनी बिमापट्टि जिसा खला टोफ्युपट्टि I feel again daina yo questions to nyan duly summarize la juirong kal thyan but ajana time dani tax season bolla suru judu chipati January 1st ali se mohla dako manu ta चाहिँ tax yu lagi dako hisab kitab ready out dako tarkare dako lanchondu business owners pin sa चाहिँ thau employee pin ta 1099 W2 चाहिँ provide ma by the end of January 30 dako sia process yai so by first week of February dako shu chen W2 1099 way ma yedi wo marusa please go on thau employer pin ta call yana 1099 balance को तैबिले 1098 छु हजुर वो 1099 भयो चाहिँ जस्तै कि छि चाहिँ ज्यायाहरू चाहिँ न्यू फर्मेट डु यदि सुया चाहिँ जायान चोडु कम्पनीले रासा चाहिँ मलाई एज अ W2 इम्प्लोइ ज्यान छौ ज्याडु छौ 1099 कन्ट्र्याक्टर ज्यान ज्याडु W2 इम्प्लोइ ढुली चाहिँ गेजी रासा छौ पेचेक होइ एभ्री टाइम अहिले उकी चाहिँ सपोज दाइया चाहिँ 500 रुपियाँ चाहिँ दाइया वो विकली चाहिँ अर्निङ जुडु छ उकी चाहिँ $50 चाहिँ फेडरल गभर्मेन्टले $50 सोसल सिक्युरिटी $50 न्युयोर्क स्टेट चाहिँ एना कटे एना ट्याक्स कटे एना दाइटा 450 400 जगह थे वेगा उकी त W2 income daega uki चाहिँ दाइना चाहिँ you are paying the taxes in advance मे 1099 contractor दैना छौ जुई उकी चाहिँ छुजिरा छ as an employer imsa taxes छुया कटे को छुना हासल काइमको यदि दाइयोपट्टि weekly दाइयोपट्टि $500 earning जु दुसा 500 year check बिया दैगा अले छ at the end of the year थय चाहिँ थौ taxes book ढगा चाहिँ as an employer on view दैगा वो या टासा चाहिँ दाइयोपट्टि चाहिँ tax liability high जुई at the end of the year whereas W2 ले चाहिँ पहिला ट्याक्स प्लट आउली ट्याक्स लायबिलिटी भन्छ कम चाहिँ अहिले चाहिँ थो चाहिँ डेडलाइन नि खोजो होला मुझे डेडलाइन चाहिँ 8 ठुकी थौने डेडलाइन गुल्टो गुडु
April 15 to भित्रै डकुसिया ट्याक्स फाइल यामा मैं ट्याजिङ एक्सटेन्सन या दिया यदि दाइपिन्छ पहिला यदि छु कि चाहिँ ओहो April 15 day I don't think I'll have all my documents ready थिएन यहाँपट्टि दाइ feeling way चोटो छ you have a choice to extend मखला अहिले एक्सटेन्सन फाइल या चाहिँ April 15 यो भित्र याना दिस वो या रंका चाहिँ you still have the deadline extended to October October yes 6 month yes मे जुन जुलाई अगस्त अक्टोबर 6 मन्थको एक्सटेन्सन आयो मलाई अलिक के चाहिँ yes एक्स्ट्रा फी पुल माग्यो मलाई one it's म free अहिले वो एक्सटेन्सन या ये प्रोसेस केना प्रोसेस या एक्सटेन्सन या Jimmy as a tax preparer pin tax at way I want to extend my taxes so form file ya maudu or form file ya you have a choice if you want to pay some portion of your taxes right now able ya no ju oxali pa ya sana ju tara able yedi extend the ya bichar there's no added cost you just have to file that form थाना लोचन मानेर जुन लालोन टिको छ त नि सते जिवे कर नि सरे इनाइ भन्छ न हजुर लोचन मानन्दर हजुर Super, Naresh Shakya, गजलपा yeah, खोला नि बिर्सौँ होला चाहिँ एकै धेरैला अहिले छिन business to quick books atin jayable supposing somebody hire you how much do you charge for it just per hour or businesses in chin yable in chi quick book and day that's one question suna hire ya khonlan dio ji motlo sorry ji hire ya ro ki jita hire ya dio so hire yable ए जिता हायर याबले जी चाहिँ आवरली बेसिस चार्जमा हैन जो पनि छ फ्ल्याट रेट चाहिँ सो एज अ बिजनेस वुमन हो या चाहिँ निलिमा जी चाहिँ छ चाहिँ बुककीपिङ या जो चाहिँ जोर घटायो खस जी अन्योपट्टि चाहिँ अकाउंट्स द पहुंच कस्वे गुली अकाउंट्स द गुली ट्रांजैक्शन द गुली वॉल्यूम दु डिपेंडिंग अपॉन दैट यदि आ दाइ पिन न्यू चाहिँ आपा volume मरु मलाई like certain couple of dollars transactions ago do on a monthly basis then that will be a nominal fee but that will be a flat fee so depending on जी चाहिँ गुली जायना गुली घण्टा जायना नाको सम्बन्धमहरु दाइ पिन त चाहिँ at the end of the day फुली जा जुई का रहे चाहिँ जी ग्यारेन्टी बिया so flat monthly charge monthly fee छ उदको चार्ज अब that varies from business to business it starts from like $300 a month $300 the basic one is going to be $300 a month okay well it's related or not maybe it's not related but you know people talk about this IMF transfer IMF transfer international money something IM छिथा नेपालले या नि अर्थे आपा देखे अछि धेरैले वो businesses ने ठोकने आपा गामे गामे चाहिँ वो चले जुठेंगा पूरा money transfer ये people who haven't got the checkbook or something like that but I'm not sure about it अयावली चाहिँ वो cash transfer ये ब्ले हजुर वो बेना चाहिँ वो accounting ये bank नि financial this is a remitting services जी नक्टिनी सोया मगला IMF दे चाहिँ वो चाहिँ remitted service अले उकी चाहिँ proof of fund केंकी खनी again यदि दाइपिन सँग चाहिँ डाइरेक्ट वो चाहिँ अकाउन्ट आए डेबिट जु सला अनायो छ प्रूफ खण्डै जुल मखला यदि मको क्याश या नडुस उक्युपटी चाहिँ रेकर्ड्स त तैटे माल अदरवाइज जी नि क्याश ट्रान्ज्याक्सन या तास उक्युपटी रेकर्ड्स त दै मको सो वो रेकर्ड्स तेपटी जा दाइडी पिनु या जु एज अ बिजनेस ओनर कि चाहिँ जी चाहिँ ठुली टेबा छोयुडु अलि ठुली टेबा छोया छौ रो रिमिटेन्स छ रिसिट ला होइ नि सा गन छौ खाउ कम्पनी मलाई वो रिसिट छौ आ थ रेकर्ड किपिङ लागि तैट्यो अहिले ठौपटी अकाउन्ट से चाहिँ जी चाहिँ ठो महिना चाहिँ ठुली टेबा चाहिँ जी चाहिँ सोयु डोरगा चाहिँ छौ रेकर्ड तैट्ल यदि लिबा आइआरएस चाहिँ क्वेशन या त एडिशनल या त डाइरी पिङ के चाहिँ वो रिसिट दै ओके डको डिक्लेयर या दै यस अलि थो थो ने थो ट्रान्सफर देख्छ ने अमेरिका युके ले दले के मरु जी मुसु नेपालले गइसन shoot ton of more things looks like this is an international remittance thing so nyathana dema ya khosa yeah okay international monetary funds त गर्छ दुखनी so I जी आटको यानो चाहिँ मर्नी पर्सनली तर थो स्वेबले चाहिँ इन्टरनेशनली यहाँ ठाना चाहिँ यामा चाहिँ या जो जी के थो वेस्टर्न युनियन अयो न ट्रान्सफर या ठाथे ख बट इन अ मोर सिक्योर वे नेपालले यो युनियन गए आपाले ने ए आई सी यको सुबा चाहिँ लुतरै त एकदम नेफु नि सन्य गुलियो चार्ज गइरा नि लो मुन चौ पुरि नि सजले ग दक्ले मरेको दक्ले मुनिङ मगा नि सज नि नले यको सुबा अले अले चाहिँ थाना चाहिँ जो सोगमी बाजु बेजमी ठौ जी तो पहामे जो का निलिमा शाक्य का वेका चाहिँ म प्रमाणित बै खटा विशेषज्ञ का
सर्टिफाइड बुक किपिङ एक्सपर्ट व अहिले चाहिँ ट्याक्स प्रेयर चाहिँ प्रिपेयर भएको चाहिँ अहिले वेक्ल थोक्ने चाहिँ न्युयोर्क सिटी चाहिँ ज्याक्सन हाइटे चाहिँ छौ फर्म खोलेन दिगुडु ग्लोबल डेस्क बुक किपिङ एन्ड ट्याक्सेस थका ओके म वेका ओनर न का वेका ना बठाउ सिखाउले आन्छु नदिला थन चाहिँ निले मैले छ न्यसा ओडो देजी कंसाका वेक्ला थन न्यसा देदिगुडु what happens if I miss extension in April and still file by October? Do I get a penalty? So जी recommend या कि यदि suppose दाइजी पनि चाहिँ April 15 थियो extension file न या मलाई त थाहा छ गब्ले फु अबले तुरुन्त यान दिस ट्याक्स फाइल या तक अक्टोबर तक पिया दिए मटे मखला आज जस्तै अप्रिल या मफ्ट छ अप्रिल 20 अप्रिल 30 गब्ले शिलनी कि चाहिँ ओके जी चाहिँ ठो या खै मख्ठे चोर गाटा लास या जी तर एट द सेम टाइम बिकज वो एक्सटेन्सन मया जुनी वे अनुसार पटी जा पेनल्टी अले वो इन्ट्रेस्ट चार्जेस त चाहिँ आइआरएस मा चाहिँ चार्ज चाहिँ यही मेरो क्वेशन न वे सम्बन्धी जिमा सर इज इट गोइङ टु लेटर from is asking to pay specific amount that's what you said आइआरएस गप्ले आयो ठेना फुलेमा उलेमा गप्ले न कर यही मको छौपटी ट्याक्स ड्युस ठुली डु छौपटी फीज एन्ड चार्जेस ठुली डु घटाइ र वे चीज रेकर्डेड टाइटै यदि वो दाइपिन्छ चाहिँ सिरियस या मफुल लाग्छ उकिए उकिहान पेनल्टी एन्ड इन्ट्रेस्ट गा थपे जुजु ब्यालेन्स ड्युस त जुया होइ तर छ मपुसा ठुली फुलेमा आयो फिक्स आयो अमाउन्ट आयो गप्ले टोके अन्त म थाना चाहिँ सलोनी चाहिँ हाना छौ न्यसतरी सलोनी थने चाहिए अंगल टेंस वेकार जी थमेसा टपिंग kan न्यसतरी इनाबियन जनागा सलोनी जी akan dila ka छि तेरी सा हाय निलिमा हेलो नेपालीमा भन्छ किन मलाई जु नेपाली नेपालीको चाहिँ प्रब्लम छ मेरो क्वेसन चाहिँ के हो भने नि एज एन अर्गनाइजेसन मैले 1099 दिनु पर्यो हैन अब पठाउनु पर्यो तर जस्तो मैले गुगल गरेर सर्च गर्दा पनि देयर आर सो मेनी एकदम कन्फ्युजिङ छ के लाइक कस्तो टाइप अफ अर्गनाइजेसन्सलाई चाहिँ मैले 1099 पठाउने लाइक देयर आर मैले हेर्दाखेरि कुनै एस कर्पोरेसन्स जस्तै एलएलसीहरूलाई पठाउनु पर्छ बट लाइक अदर कर्पोरेसन्सहरूलाई पठाउनु पर्दैन नट नेसेसरीली भन्ने चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन छ के त्यसमा अलिकति गर्दैन न प्लिज हजुर एलएलसी र तपाईको चाहिँ सोल मेम्बर प्रोप्राइटरशिप भएको मान्छेहरूलाई मात्रै तपाईले चाहिँ 1099 पठाउने हो एस कोर्पहरु पार्टनरशिपहरुले भनेको दे डु देयर ओन ट्याक्सेस यिनीहरुको आफ्नै हुन्छ तर जुन चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभलमा चाहिँ मान्छेहरु चाहिँ फ्रीलान्सिङ कामहरु गरिरहेको छ आफ्नो सोशल युज गरेर या चाहिँ तपाईको सिंगल मेम्बर एलएलसीजहरु हुन्छ हैन तिनीहरुले चाहिँ त्यो ट्याक्स फाइल गर्ने हुन्छ र युजुअली तपाईले त्यो भन्ने भनेको उनीहरु कन्ट्र्याक्टरहरुलाई नै सोध्ने हुन्छ कि तपाईलाई यदि कन्फ्युजन छ भने तपाईको अब जस्तै कि भनौं तपाईको दुई तीनटा चाहिँ कम्पनीहरुसँग तपाई काम गर्नुहुन्छ रे हैन यदि एउटा चाहिँ एस कोर्प छ अनि भने तपाईले डाउट लाग्यो भने तपाईले फोन गरेर सोध्नुस् डु यु डु योर ओन ट्याक्सेस अर डु आई नीड टु सेन्ड यु 1099 अनि उनीहरुले आफैले भन्छ वी डोन्ट नीड योर 1099 भनेर उनीहरुले भनेको हुन्छ किनभने एलएलसी मा चाहिँ अलिकति डिफरेन्स छ डिपेन्डिङ अपन उनीहरुको चाहिँ फर्मेसन कस्तो छ कुनै एलएलसी हरुलाई चाहिँ तपाईले 1099 पठाउनु पर्छ कुनै एलएलसी लाई पठाउनु पर्दैन इन्डिभिजुअल जुन चाहिँ कन्ट्र्याक्टर फ्रीलान्सरहरु हुन्छ तिनीहरुलाई चाहिँ सबैलाई गर्नुपर्छ र बेस्ट वे टु फाइन्ड आउट इज तपाईको W9 फर्म भनेको एउटा पाइन्छ आइआरएस मा त्यो फर्म चाहिँ तपाईले चाहिँ कोही पनि 1099 चाहियो भनेर भन्ने मान्छेहरुलाई तपाईले पठाउनु पर्छ के अनि त्यो पठाउनलाई त्यो फर्ममा के लेखेको हुन्छ भने मेरो नाम यो हो मेरो डेट अफ बर्थ मेरो सोशल या ट्याक्स आइडी कुनै EIN नम्बर यो हो र मेरो बिलिङ एड्रेस यो हो भनेर उले साइन गरेर तपाईलाई एउटा डकुमेन्ट हुन्छ W9 भनेर दैट इज अ प्रुफ फर यु सेइङ दैट ओके दिस पर्सन इज आस्किङ मी 1099 फर दिस इयर भनेर अनि त्यसको बेसिसमा तपाईले 1099 फाइल गर्ने हो कि किनभने 1099 फाइल गर्दा इभेन्चुअली पनि तपाईलाई त्यो इन्फर्मेसन चाहिन्छ उहाँको चाहिँ पुरा लिगल नेम उहाँको डेट अफ बर्थ सोशल र उहाँको चाहिँ करेन्ट मेलिङ एड्रेस सो दैट्स द बेस्ट वे टु डु इट त्यसमा चाहिँ के छ भने जस्ट लाइक मैले गर्दाखेरि चाहिँ आई मेक श्योर आई गेट द W9 फर all the new vendors I collect no matter if they are S corp LLC sole proprietor so that's the confusion किनभने मैले सबै कलेक्ट गरिरहेछ भने I was not sure कि S corp हरुले सँग पनि मैले मागे हैन because we are paying more than चाहिदै हजुर okay I was just making sure किनभने
if I know that I'm paying more than 600 per year for this kind of organization, I ask for them and they provide without saying, oh, I don't like. Anyways, thank you. Yeah, I understood. No problem. Confusion. Thank you so much. एकदम निपुको खाना वाला त चाहिँ आछि पढिन्छ चाहिँ मलाई मे पढिन्छ खम पाकेन यो को चाहिँ थना आछो द ट्याक्स फिना पिन्यो खनाला आठो यो को स्टेट थना चाइल्ड होला निलिमा चाहिँ गन मैसेजेस वन वाशिंगटन डीसी छन अना पोर्टल्यान्ड छन न्यू ह्याम्पसायर वन कोलोराडो वन मगला गनगन वन फुक्को तो ट्राभल या डिफरेंट स्टेट ट्राभल या झोले चाहिँ तक्ले मोटे निपु माइपु पुरी थाहा गनले ठसै छ मेरो सजल दाइना चाहिँ तस्के स्पॉटलाइट त इबला एला टाइम जो मखला I jita personally चाहिँ I'm a very like nature loving person. Jita चाहिँ मखला like डाँडा काँडा मखला आयोपट्टि riverside, beach side, early when you hiking when you that's something I love enjoy doing. वो कारण चाहिँ I feel like I prefer but is a city vibe so yana jita चाहिँ in a countryside I enjoy most. So we karna jima ji surule DC le Massachusetts was jita bariza wo vibe mela wo city busy life ta ni monotonous work maya I moved to Portland, Oregon. I felt like home. Nepal Nyathas was Harabara, riverside, hiking at the mountains, Danakara, Yopedu. Oregon is always gonna be like a part of my heart, always for me. Besides that, again, Colorado, New Hampshire, those are also good. New York, I love it because I think like New York like develop yaudu. So I feel like New York has given me that opportunity. So I'll be always grateful to that. That New York was city vibes, jita outside the city when jita York. So jita gablena opportunity that I drive to the beaches. I go hiking with my friends. And I try to get out of the city. That's a mutual question on your way on the Tanala. Tuna have interesting that Talato seven scenes in your sofa plan. That's all you substitute. Can you give any amount as gift to our relatives, such as nephew, nieces, uncles, aunts, who are currently living in the USA? And are we exempt for taxes in such gift amount? Not as an individual, no. No. As an individual level, Dina the family pin the chung gift be or do something that's our taxes to role play. Okay, एकदम interesting, एकदम good questions so the sigma amasa donation actually gift ka dhala mala wo gift चाहिँ individual related to biana tax relief ya so ni mala ya jusala as a company companies ya donation ya as an individual level Dina ju family the thuli biar ga that doesn't play any role in tax. Okay, good. Ale hana mi so na deji kam sagra na so ni so chidil na wala for basic tax filing what is your rate ga So right now because naktini to business start I am added for profit I am doing it for like a very basic cost rate depending upon again that new goyopati tax status do goyopati income and expenses to do goyo forms to use yamali wo basis tax fees the variation giga. But right now, the minimum fee that I charge that I start from is $100. Okay. Because this is my first year in business, I am doing this special pricing for all my clients. Okay, good. I think after tax some day you can use the cast out the question be like soon you saw your doctors and Nilima contact contact email address. Hazur, I don't know daike gonna share out I can supply you with my business cards how type gonna post ya juice ya jupati profile wana na mosa ju on one address so email address recorded you Hazur, jupati personal business address N Shakya
N चाहिँ for Nilima, last name Shakya, SHAKYA @global-bookkeeping.com. ओके तपाईँ तुलसी चित्रकार चाहिँ लाल नदीको त्यो वेकर निसा धेरै इनाबियन छ जजलो पा सुबा नरेशजु हाई निलिमा Hello, Dai. छाउ जिरा चाहिँ मने लगे जो नियन मासुला आठम खलन ब्ले मगला आठो कोभिड यो इम्प्याक्ट मगला अझ जिरा के फाइनेन्शियल इम्प्याक्ट ला जेर दनी यो घटना ढासा आछिसा उ टाइमे कोभिड टाइमे डकुमुनो छे अले अनइम्प्लॉयमेन्ट न वेच न मन रेसा तेबो गन्डियाले ढाले स्टक लगे त तेबो वाला स्टक लगे तेबो वाला स्टक ला जिसले यो ख्याइ आठी याउ थे छो उ टाइमे भरि लव न होला स्टक खाना हुन बुम बुम ज्या सबले अले ट्याक्स न अब नाफा अब प्रॉफिट जुले ट्याक्स न पुलो आ स्वेबले ला जम्मा घटाइ घटा अच्छा घाटा डको ठयके दापा डको सरकार ट्याक्स ला अच्छा नाफा चाहिँ टक्क नाफा वाला चाहिँ ट्याक्स ला बिल मगला ट्याक्स न घाटा हुन्छ ल हाल जम्मा घाटा जग ठयके हजुर ओके आछु जी अब सारा निको निसा इन्टर तुलसी जो It's a damage. Stock is a very volatile thing. Thau फाइदा जी कने घाटा जी वो रह्योला छौ long term छौ सोया दाइपिन छ इन्भेस्ट याउ ख मखला stock market रह्योला you can see no graph न्याबले थापा जोया छनि so at this moment पति त क्वा वइ छनि जी so उक्युपति चाहिँ उक्यु हिसाबमा चाहिँ दाइयोपति आटेबा लस जको जुख उकि चाहिँ दाइयोपति obviously tax implications चाहिँ दाइ मको because दाइ के profit ला मोल नि छ so दाइयोपति profit एका दाइ न ढेबा बने याउ दुसाका उकि चाहिँ tax होइ नि छ so यदि income जु मरो उकि profit जु मर्छ definitely tax काइ मक्त and you'll just have to wait or you have to decide कि चाहिँ दाइ चाहिँ मगला वो tax वो stock अने तैतेला is it worth it or not worth it गा ओके tax implication है market परि चाहिँ down जुल ढाउ ओके tax implication है चाहिँ apa फरक जुइ मका the only thing is you won't have any tax liability दाइ चाहिँ tax पुलिमा परि चाहिँ उकि चाहिँ जुइ मका in simple word वो गे सिचुएसन गेजु लासा नि ठ चाहिँ घाटा जुया जाउँ घाटा उल्मछि दु छौन्युले फाइदा जु अब के चाहिँ ट्याक्स घाटा चाहिँ डको ठयके याङो डको ठयके मलाई मेरो चाहिँ फाइदा जु ट्याक्स that's the rule थोला nationwide global wide nya tha wasa athe kha makla th खर्च आम्दानी जु लाछ उकि कर चाहिँ पुलमा नायला income tax makla so income is a tax पुले हो थ loss जु लाछ that will be an unfortunate thing तर वो चाहिँ उकि बेरिया ठवे छेने लाइक उकि सुना जिमुका अले अच्छा छ वो चाहिँ छु नरेजु अब थो 600 रुपैयाँ अब जेल लाउ छा याउ क मलाई आज यो चाहिँ सुरा हा गुल्छा सिए मुसी थे चो आ जिना मुसीको 5-6 ला जेल ट्रान्सफर जिरो ज त ज्ञान पुसो सिचुएसन हो छिउ खन्याला जिला ज्ञान पुजे मकला अब टाबला खौने जेल लेले फेसन यामे का जेल का थम नम्बर गो हला ठक्क टेबल छोलो हजुर फोट हालेला अवेरनेस दे आउ खला गरि ख मलाई ज्ञान पुस सिचुएसन गा बने जुल टुकेला हजुर म को ग्याल मुआन्दै थारासा जितै नि सरकार चाहिँ छौ मनु पिनि मनु मनी ट्रान्सफर जुडु उकिर भरि चाहिँ ट्र्याक याट भन्छ कन्ट्रोल याट ठो ढाउ ख मलाई वो रही मतलब है दाइपिन चाहिँ विवरण बि माले फु ढा चाहिँ छौ अप्सन वो ख तर दाइपिनी यदि बिजनेस यान्छ न मखु बिजनेस एक्सपेन्स मखु सा दाइपिनी ग्या मुआडका छौ अन अ पर्सनल लेभल न गप्ले स्वीट चाहिँ बाला ठाउँको यहाँ न्युयोर्क ला बासिके ठिके वो हिसाब 2-3 हजार ला बाय जो नि सो इजिली वो 600 गु चाहिँ मार्क दु वो क्रस जुइ मखला बट जी छुरै राछ दाइपिङ के चाहिँ रियल क्लेरिफिकेशन्स त दु डकुमेन्टेशन्स दु सा ग्या मुआर गाटेको छु आज जस्तै कि दाइपिङ त स्वीट चाहिँ 600 रुपैयाँ चाहिँ 1000 रुपैयाँ फुलाउ दु उकि रिसिट दिउ दु सा रिसिट तैतिया दिस मखला रेन्ट फुलाउ दु सा रेन्ट युपटी रेकर्ड तैतिया दिस that way यदि suppose दाइपिन्दा चाहिँ वो सब additional document माला ढगा request way was न दाइ न provide आफै चाहिँ मको सो थोदिनेला जि चाहिँ to rent फुलाउ ख here is my receipt थोदिनेला जि जो पनि plumber rate पे न ख this is his receipt this is his bill that he sent me ढगा चाहिँ दाइपिन सँग छ्वेज्यो so वो चीज है ग्या माली को लोगो जिउ नेसा वो नेसाला जि थोट पे बिगा मिला ग्यो टाइप रास जस्तै छ चाहिँ पिकनिक अर्गनाइजर का मोला छौ छु चाहिँ अर्गनाइजर का अर्गनाइजर आपले चाहिँ छ चाहिँ जस्तै शपिङ उनगा शपिङ उनले शपिङ एक सन्तको छमेसा खर्च हेरेगा मलाई
आउन चाहिँ आज आउन चाहिँ पिकनिक वपी चाहिँ 15 मेम्बर उठाएको चाहिँ फ्यामिली मेम्बर उठाएको अब 15जना एप्री डामा यसो हेरेर समस्या खर्च यता सुन पेमेन्ट हेर अहिले 15जना 14जना चाहिँ एउटा पेमेन्ट यामला मलाई 14जना पेमेन्ट याबले एउटा वो रिसिप ओनली रिसिप यामल नि मलाई इसेले समस्या ठेउपुली मुखी खै ठेउ डुवाउपट्टि चाहिँ ठेउलाई डुवाउल नि 14जनाले एउटा पेमेन्ट याता मलाई ओके ओ सिचुएसन बोला आमदन Again, देनी वाला again, if it is an individual level, and Dina wo picnic organization ya no yadi as an individual organization yan dio khasa, wo de dayo pati daily money in and money out account ji uki tax e chuna sarokar maruga. Yedi zel ya dusa na uki zen clarification Dina bi da zen so document ready anti dayo di record lagi. But Dina wo picnic zen as an organization, as a company organization no kha ale yedi zen Dina चाहिँ वो डको मनोपित चाहिँ टेबा बियोपटी उपटी दाइटा reimbursement वो खस you can again say it's a reimbursement सारा छ दाइपटी as a company ला documentation ला जुइ निसा कि चाहिँ दाइना चाहिँ ठो company देनबले food and entertainment नगा चाहिँ जुपटी चाहिँ $500 खर्च जुडुर गाड वइ ओ $500 खर्च जुपटी दाइना दाइयो out of pocket दाइना खर्च याउडु मगला उयो reimbursement वो ख तगा चाहिँ दाइना चाहिँ clarification दी फेकि मल ओके त्यहाँबाट चाहिँ वो टाइममा खर्च जोपट्टि चाहिँ इभेन्ट यो बारे चाहिँ डकुमेन्टेसन त्यो टाइममा मलाई Yes, as I said, क्लियर everything comes down to documentation. Bookkeeping. Bookkeeping है हमारे का ना. ना बुकिङ ये बोला जी मगला एकदम ये पुसो एकदम ठुला यो कोही ओहो टाइम न यो कोही हुने मुल्क नि सका ठुला क्वेसन ला न्याउ यासना गाइ मको ठुनी साला यो कोही मगला किला सा ठुला जी लाइफ डेली लाइफ ना रिलेटेड Daily life na. That's what I say. It's a daily life thing. Daipini saying every day yancho pati cheese the dog to ki ni sum up जो आज वही पटी चीज it's very important. kana solo ni lalo ne deko dana ko jasa sochi होला Last question. अब हामी लाइक अघि जस्तो जेलको कुरामै जस्तो हामी नेपालीहरू स्पेसली अब अहिले यहाँ न्युयोर्कको उसमा चाहिँ आई नो इट्स नट लिगल बट ढुकुटीहरू खेल्ने चलन छ राइट अनि त्यो केसमा पनि लाइक कहिले जेल गरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ त्यसमा त हाम्रो केही रेकर्ड पनि हुँदैन बुककिपिङ गर्नको लागि सो इन द्याट केस चाहिँ लाइक व्हाट डु यु सजेस्ट Again, Tukiti itself is something not approved by IRS. होइन सो अब त्यो एक्टिभिटीसँग रिलेटेड चिज भएकोले तपाईँले समथिङ द्याट इज नट अलाउड त्यो चिजसँग चाहिँ इन्भल्भ भएको चिज भएकोले आई जस्ट सजेस्ट कि तपाईँ चाहिँ जे चिजको पनि प्रपर डकुमेन्टेसन गर्नु ताकि चाहिँ एट सम पोइन्ट इफ यु डु वर आस्क कि चाहिँ तपाईँको एडिसनल डकुमेन्टहरू चाहियो भने यो कारणले हो भने तपाईँले एउटा चाहिँ एक्सप्लेनेसन दिन सकोस् द्याट्स द मोस्ट यु क्यान किनभने इट्स already not recommended and supported activity in this country. Yeah, in that case, can we document that as a gift from a friend or something? Like, you can. तर त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईको डेफिनेटली त्यो चाहिँ अलिकति एउटा ग्रे लाइनमा जान्छ अनि गिफ्ट भन्ने बित्तिकै द्याट्स अ भेरी जेनेरिक टर्म राइट अनि व्हाई डिड समबडी गिभ यु गिफ्ट भनेर एडिसनल क्वेशन्सहरु आउने चाहिँ टपिक हुन जान्छ कि तपाईले गिफ्ट किन दिनु भयो त हैन र्यान्डमली त कसैले पनि कसैलाई गिफ्ट दिदैन देयर शुड बी अ रिजन कसैको बर्थडे थियो एनिभर्सरी थियो कसैलाई फाइनान्शियल असिस्ट गर्नलाई चाहिँ तपाईले दिनु भयो something like that so you need to come up with a better explanation. Okay. हजुर यो सुबा सरोनी ज्याटा ल आज लास्ट क्वेशन छ जिने वचन छ हाले वन अफ द विशेष ट्याक्स यहाँ पिनिपटी खन्छ मलाई नाच चाहिँ मेडिकल असिस्टेन्ट हैन यो को अनुभव गेन्याट गएको नि यो कोठा से ज्याट हुन्छ ओके त्यहाँ बचा आएको यो चाहिँ अनुभव शेयर हुन्छ वो गे वो मेडिकल असिस्टेन्ट छो गेजी मलाई यो हस्पिटल अनुभव गयो जुल सको छ हजुर मेडिकल असिस्टेन्ट आई थिंक वो न जो लागि एकै बालापट्टि न्याइपुपट्टि टर्म जुल जिता नापाली से स्कुले चनाबले से जिता चाहिँ मेडिकल फिल्डले जिता ज्याया छ इच्छा छ रहर जो विचार वो मेडिकल असिस्टेन्ट जो न छु हटक चाहिँ yeah photo because medical assistant you are assisting a provider a doctor in a clinic or in a hospital or in like a caregiving facility so ayo yana चाहिँ I have worked with several hospitals in different specialty I have
worked with endocrinologists, I've worked with dietitian, I've worked with cardiovascular surgeons, I've worked with general practitioners, I've worked with orthodontists, I've worked with orthopedic doctors. So doctor pinda different body parts upati diseases makla so health and wellness upati ayopati khatana yakwe wala I got very much knowledgeable was ya ji ju parents pitana apati ja satarka ya pata sai so karna every time doctors check up ya naga type I can read the doctor's reports, lab reports, test results I can verify because parents like la pati get so dor so daitini ni tanna jasani ale where Dorane, I have been able to witness an open heart surgeon, opening and heart, open heart surgery gene witness in Oregon in St. Vincent Medical Center. So it was a very fortunate experience. Gene medical field is a very good thing. The only unfortunate thing is they have to work really hard. Honestly, Yamana Mono medical field I am like I salute them, hats off. Imsa Yafuchi Dokodokosina Yafimu. I had to work really hard. They do it with all their hearts. Wo ya suna kor ya na mula ya mala yang cuma dokosya ya nyala yang cuma so nurses the frontline ya cuma ping gu COVID time ya dokosya help ya ni. That's commendable. Where karna चाहिँ medical field was very fruitful. The only thing जी चाहिँ वो change या न रही है जिता चाहिँ I wanted more time with my family. Where karna जब otherwise I would still be in medical line. Okay, because Subadu at fair and a medical line this and also tax that was there. Medical line medical it's a course which is a tax deductible call. Hazard. Definitely like there is a tax advantage of medical expenses the yaupati mahla cost the health insurance cost the there is advantage to it. It's not like tax there is advantage to that. So definitely Insurance cost insurance cost can deductible. Deductible dream but like because if you are paying it government not how you tax advantage the beer which is declare your tax was usually definitely tax which is declare and discard Us. You could go Subadu that Jazzo on testing at soon how you can work on WDB Martford cheese so Sokmi pass music on a Canadisa or cheese so Jazzo Kotaka Samalia. as the whole goal thong way jita Naresh typing up a khana magla so WNO upati front way experiences the share ya khana my thing is yoko monopinsa jita mashima magla Nilima Shakya true so shima at the same time daipinupati ji akuna nyana daipinupati thok organization you goal networking and that is a very big thing day and age makla ji newata ji nepal ta gun chunchung do go jayana chunchung do go accomplishments to do shino mashuguli monupin san done because like we Nepalese in general very private people makla sunana suina tho thiti baik me sunana shi mako ale ji me pinupati days pinupi monuto soidisa makla Mexican to soidisa Indian pin soidisa Chinese to soidisa thase chunchung thase jayan chung pod gai chung pati khande ale I feel like why are we not there feels so but I was wrong we are already there it's just that we don't know so daipinu pati organization yana chahi everybody is getting to know ki chahi okay ana chahi the jayan chon khani ana thane jayan chon khani the ya fu khani chi newa to jana the yan chon to yan chon rhi अहिले वो चिज एक त नेटवर्किङ ला जुला जुला सेकेन्डली मनोट अझ मोटिभेटरी सो ए अनया उलियान चुंडु स maybe I can also do this one daga so motivatory so suye mayable मनोट बचा हचके जुया but सुना यान चुंडु हालबे नि they'll get motivation they'll get inspiration अहिले my dream is like jiupati jinewa community thase dema so in every field every industry thase jinewa to community tana like shoulder to shoulder dani chi than American pisa suna kam maji ka jimi chone fusa and that will be my dream come true so that's my goal from here एकदमै बाला मिसेस निलिमा बिला तिनीला योको सुबाहरू अहिले ठाउँ ज्याजो न्याकेटा पछि खनाबला ज्याजोले ओली योको सुबा ल ठाउँ चाहिँ सोकमी भाषा मेजु हाना छ ठाउँ चाहिँ झिमे भामे जो निलिमा शाके वेका चाहिँ सर्टिफाइड
bookkeeping expert ka ale we ka chama tax preparer na ka na cha ji tai the we ka chai thong ne chai thana so form kulen di go do o form chai global tax keeping makla Global desk bookkeeping and taxes. sorry the global tax bookkeeping makla and Taxes. Okay, the form kulen chai di go do we ka ko suba thulisle se thoi thoi chiu jajo thoi episode number 960 ka gusawan hego thong jat thone pochai chikpisa sokmi baz mes pinta yoko posuba to thong yasa te pinta na te ju pina yoko posuba ekdamai nipu balam yasa te jila te tax na posba ko dogo piti chikpisa se we ka ita sun acha yasa defo dasa we ka ita tapping ko swa pote defo we klan tini chai we ka email address na kana deko do we ka email address e contact ya na we ka swa pote defo tlen dasi thoi thoi jajo pochai kita chikpi pakai uzam funa chana yoko posuba Arnaska, zo lo pa. Sila pa.